Okay, good afternoon to all of you. Are you able to listen? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good But why your videos are not on? Cameras are off. All of you do not like that your teacher should see all of you. Okay, Niladri has come. Niladri has. It's good to be in the camera mode so that at least we know each other. At least I know that he or she is a student sometime in our classes. That is good for you. Okay, any feedback of the last class? We will start at 10. Another 2-3 minutes are there. Any feedback that you would like to share? No reactions, no feedback. Don't you feel like sharing anything? Okay, but one important point is if most of you are from the arts background, this particular subject will be little difficult for you in the beginning. But once you start reading, things will be clear. But in other subjects, other papers, mostly in economic geography, human geography, regional geography, you will understand immediately. But the science subjects like climatology, geomorphology, you will only understand when there is a reading. Without reading, it will be difficult for you to capture. And I am sure you may not have read and gone through the subjects at the moment. So please try to be little attentive and try to listen to the classes and discussions. And also, whenever find difficulties, raise your hand, raise your questions, raise your doubts. We will clarify that. Okay, we'll start our class. So let me share our PDF lecture notes. I think you will be going through that slowly. Okay, can you see the slide? Yes, sir. Okay, so we are going to the block 1 where it contains 3 units. Unit 1, Unit 2 and Unit 3. Unit 1 is Introduction to Climatology, Unit 2 is Weather and Climate, Unit 3 is Introduction to Atmosphere. So these are the 3 units and this is one of the most simplest units of this particular paper. So
I will carry on the transactions with you based on the literature that has been given to you. Are you able to access this like self-learning materials? Have you all downloaded? Yes, sir. Okay. So I think then you can go through this, and just I will also try to capture from that so that it will be easy for you to understand. And anything beyond this, you can ask and raise your doubts, and we can discuss beyond this also. So in the first unit, we have introduction to climatology. Things which we discussed yesterday, what is about climate, what is about weather, and then what is about meaning and scope of climatology, what are the scope and how the subject is relevant in our other disciplines of study, like in environmental studies also there is a unit of climate. In geology also there is a unit of climate. Like this, there are various other interdisciplinary areas where this climate is becoming a part of this subject. So that all those background materials are here in this unit, and different kind of definitions of climate given by different people. And but the most important thing of this portion is there is also a historical background to the development of climatology, right from the Greek civilization, Roman civilization to Arab world, to all those that has gone in the history and of Europe and India, in different phases of time span, how the subject has, right from 400 BC. You can see here, right from this 400 BC, you can see the author has tried to discuss about this development of the concept of climatology and the climatic phenomena across the globe, and how things has happened. What is the historical background to the subject? So like this, there are different pages, which is mostly a kind of literature study. There is nothing much to understand scientifically, except that different people have contributed or different concepts has evolved over the years. Different type of interpretations has come by the scientists in the process. And then basic again that comes up to what is a difference between climatology and meteorology, which we discussed yesterday. And if again I have to tell you that climatology is study about the climate, but meteorology is the study about the science of the climate. So what the difference is, as I have told you, the environmental studies and environmental science. So when it comes to meteorology, it is the study of the science of climate. What we study is how things are happening, how the science of interaction takes place, how the energy and matter interaction takes place, how the different phenomena are taking place based on the different physical principles of the matter. So like this, these are some of the scientific principles. For example, I will give you one. Suppose you are interested to study a cyclone. If you are interested to study a cyclone, you need to understand what is meteorology. Because when there is a cyclone, the formation of the cyclone is based on the evaporation of moisture from the sea surface, formation of cloud, then formation of vortex, then formation of a pressure drop, then formation of the cloud, then release of latent heat, then transfer of latent heat, and again heating of the cloud and the moisture to lift the again air to the top, and then there is a pressure gradient. So all these phenomena are to be studied. It is not just a description, rather it is a more of a science of how the things are interacting each other, to give you where various types of theories and explanations comes based on the principles of physics and material science. So this is where the science of climatology comes up, and the subject is studied as meteorology. Or suppose we want to predict the weather. We want to study what is the cloud conditions of the upper atmosphere, what is the cloud condition in the ground conditions of the surface of the earth, what is the temperature, what is the amount of pressure, what is the amount of pressure gradient, what is the upper air circulations. So it is not just a description of things, rather it is a kind of scientific exploration, mathematical simulation, and scientific modeling, and computer assisted modeling of prediction of the cyclones or prediction of the thunderstorms
prediction of lightnings, and then study of the phenomena based on the satellite images and satellite data. This is what is the meteorology of climate. Whereas climatology is describing about the climate of India, where what is the kind of seasons, what is the kind of weather during different seasons, how they are changing over different parts of the globe, how this is affecting to the agriculture, how this is affecting to the economy, how this is affecting to the various economic activities. So this is what is going to be climatology, more of a description of things that is interacting with the man and environment. Whereas the meteorology is the science behind how these phenomena are occurring. So this is where the basic understanding is when you read and go through these descriptions written here in 1.4 section, you will have an understanding of this. So like this, wherever something important comes up, I will try to explain. Okay. And yesterday, last class, we have been asking about what are these four different types of meteorology. Dynamic and theoretical meteorology. That is theoretical aspects of the study, as I told you about study of cyclones, study of thunderstorms, study of lightning, study of weather forecasting. These are all based on the methods of science, and predictions are based on methods of science. So this is what is the dynamic and theoretical meteorology. But physical meteorology is study of the basics. Basics means what are the physical principles of the process. What is about the temperature, what is about the pressure, what is about the wind condition, what is about the different parameters and how they are behaving and their processes. So this is what is physical meteorology. Dynamic theoretical meteorology, that is systems modeling and systems predictions, all those things are coming up. Synaptic meteorology is how they are predicted, contemporary studies, that how to predict the weather, how to simulate the weather, how to pass on the information to other people, how to bring awareness on the people about the different weather phenomena. So this is what is synoptic meteorology. So whatever the weather forecasting comes up is a part of synoptic meteorology. And then another part of meteorology is aeronautical meteorology, which is mostly used for navigation. Because navigation needs a lot of information on the meteorological conditions on the upper atmosphere. Because when a flight moves in the sky, it moves in a distance at a height of about 10 to 12 kilometers. So it mostly moves very close to the tropopause, and sometimes it goes if the tropopause is disturbed or the troposphere is under disturbance for some kind of weather phenomena. It may go up to the stratosphere where it will find a path of non-disturbance. Because when a flight passes over in the sky, it is just like a bus passing on the road. So whenever there is a ditch, the bus is jerking. Similarly, whenever there is a pressure fall in the atmosphere, this plane also jerks. So the navigator has to know where are the low pressures, where are the high pressures, where the conditions are suitable, where the conditions of turbulence is going on in the atmosphere, so that the captain will try to divert the flight from that route to some other route. So those are some of the predictions it has considered under the aeronautical meteorology. Mostly the airport people and navigation people use it. This is also being used by the ships also while in navigation. So this is about these four different types of dynamic and theoretical meteorology. And then physical meteorology, synoptic meteorology, and aeronautical meteorology, subdivisions. Then meteorology has also been classified into these four, but simultaneously they have been given a difference also. What is climatology, what is meteorology, and what is the basic difference between this. So it is almost there. So it will not be. There is a concept called scale of meteorology. And here there is a little bit of understanding is required for you. Scale of meteorology means whenever we are trying to assess the meteorological situation small for a small place. For a small place means suppose within a city we are trying to look at what is the situation in a particular patch, in a particular area, within the city, or in a small village, or in a national park, or in a agricultural farm. So if you are interested in understanding the climate of that particular small place, we call it as a micro scale understanding of the phenomenon. That scale remains related to the space, how much of area it is covering. So it is a micro scale. And if it goes to a larger area,
like a town or a city or still a similar type of place, then we call it as a local scale. So understanding the local scale phenomena. Then beyond this, if we are going beyond the local scale, if we can think of in terms of districts, in terms of states, in terms of large areas of biosphere reserves, or a mountain area of a large region. So like this, then we call it, suppose it's a desert area of Rajasthan, Kutch area of Gujarat, or the Eastern Ghat area of or East Coast. Then it is called mesoscale climate, understanding the climate in a mesoscale. And then the last one is a macro scale, and this synoptic scale is, here there is a definite, this mesoscale is 5 to 100 kilometers area that has been given. Local scale is 0.5 to 5 kilometer area radius, you can mean, and synoptic scale is 100 to 10,000 kilometer length. So that is the area where we predict the weather in a synoptic scale. And planetary scale is considering the planet as a whole, or considering the continents, or Sir, the oceans. Yes. सर गोटे डाउट ये अच्छी कि एमर जो Hmm. लोकल स्केलटा अच्छी कि क्लाइमेट ऑफ रिवर वैली तो रिभरटा जिते लंबा पर्यंत हम तार रिवर वैलीटा भी से एक्सटेंड हो परिबो जेमति कि नाइल ହଁ रिवर ନାଇଁ ସେଇ କେସରେ ସେଇଟା ଲୋକାଲ ସ୍କେଲ ହବନି, ସେଇଟା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡାଇମେନସନ 500 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ମେସୋ ସ୍କେଲ। से माने रिवर वैलीटा किछि भी भितर आस परिबो लोकल स्केल ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଆଜି କଣ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, if you are interested in knowing that, it is a local scale। ମନେକର ବାରିପଦାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, then that is a local scale। ଲୋକାଲ ସ୍କେଲ କହିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଭେରି ସ୍ପେସିଫିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ଲେସ୍ ତାକୁ ମିନ୍ କରିବା, ଯାହାର କି ଏରିଆଲ ଡାଇମେନସନ କିଛି ନୁହଁ, ଦେयर ଇଜ ଏ ଲୋକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ, ତେଣୁ ତାକୁ 0.5 ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି ଲୋକାଲ ସ୍କେଲ। କିନ୍ତୁ जो माइक्रो स्केल ना, दिस माइक्रो स्केल इज फॉर ए वेरी स्मॉल प्लेस, एरिया आइडेंटिफाई कराएनि कि लेंथ आइडेंटिफाई डायमीटर कि रेडियस कि दियाएनि, 0.5 किलोमीटर पाखापाखि रहइबो बोली कहउछि। तबे एते छोट एरिया जोटा कि गोटे लोकल प्लेस बोली हम धरि नउ, से गोटे पर्टिकुलर बीच हेइ पारे, सपोज गोटे कोवलम बीच बोली गोटे कहबा, एठी कोन थिला गोटे सिचुएशन, कि गोटे पर्टिकुलर हिल स्पॉट रे गोटे कोन थिला, माने कर देवमाली रे आजि कोन थिला गोटे सिचुएशन जदि हम कहउछे, देन इट इज ए माइक्रो स्केल अंडरस्टैंडिंग। लोकल स्केल ताठू टिके लार्ज हबो, तो लोकल स्केल रे छोट रिवर बेसिन जगह आसी पारे, स्मॉल कैचमेंट्स आसी पारे, जोटा कि पाखापाखि 5 किलोमीटर रेडियस भितर रहिबो। हाँ, मेसो स्केल तापरे 500 ରୁ 100, एटा गोटे वेरी माने एते सैक्रोसेंट नुह, जे माने बाउंड्री अछि 100 पाखरु बढ़िबोनी कि 100 पाखरु कमिबोनी, बट एटा गोटे जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग रखा ହେଇଛି। So this is what is a kind of मन सर जदी conceptualized, प्लानिंग yes। प्लानिंग प्रोसेस पई जेमति यूज करा जाउतला किछि हाँ, पर्टिकुलर एरिया को से it's not a very sacrosanct boundary, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି ସେମିତି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଇଏ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ। ହୁଏତ 10,000 ଟା 9,900 ହେଇପାରେ, 10,000 ଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ 10,000 ରୁ 11,000 ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଇଟ୍ ମେ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଇଟ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଏ पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस डायमेंशन, ଏହା କୁହାଯାଉଛି। A planetary scale ମାନେ it obviously it means you can think of the whole planet or the whole globe or a continent or a ocean or similar large areas or a continent or a country like that। Then the scale of meteorology implies how we are going to assess the climate of a particular place, and that particular place comes under which scale of meteorological understanding. Because by this scale, the researchers or the people who are interested in understanding the climate have to think of in a particular pattern that what can be the data base required for such a type of assimilation। ଯେମିତି କହିବା ମନେକର ଆମେ ଯଦି ପୁରୀର ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ। ତେଣୁ ପୁରୀର ଲୋକାଲ ଷ୍ଟେସନର ରେକର୍ଡିଂ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁରୀର କ୍ଲାଇମେଟ ବା ପୁରୀର ୱେଦରକୁ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ୱେଦର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ସିନପ୍ଟିକ ସ୍କେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକା ଏଣ୍ଟାୟାର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଆମ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଉ ବାକି ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଛି ପୁରୀ ପରେ ମନେକର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଆଉ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ କୋଉଠି ନାହିଁ। So we have to think of a simulation exercise to interpolate the conditions, ବା ସେଇ ଦିଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ସ ନିଆଯିବ।
ତେଣୁ ଆମ ସିନାପ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ ମିନିଂ ଆସୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେ ଆମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆଜ ଆସିଲେ our scaling of data sets has to be thought of in a way so that it will appropriate to the dimension of geographic dimension of the area. ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏସବୁ ସ୍କେଲ କନସେପ୍ଟ ରଖା ହେଇଛି, ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ସବ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭେରି ଜେନେରାଲାଇଜ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସାକ୍ରୋସେଣ୍ଟ ବି ନୁହଁ, ବଟ୍ ଫର୍ ଆୱାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଟ୍ ଇଜ ଦେୟାର। ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି, physical climatology, regional climatology, applied climatology, hydroclimatology, dynamic climatology, synoptic climatology, paleoclimatology, bioclimatology, ଏମିତି କିଛିଟା ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବି ଆଉ 5-7 ଭିତରେ ଏଡ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା। But for a general understanding, these are some of the subfields which are presently very much prominent in our present studies. फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी माने हमर जो ऑब्जर्वेशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर को नै कि जो क्लाइमेट डिस्क्रिप्शंस होची से गला फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी रे जाउची। रीजनल क्लाइमेटोलॉजी कहबा माने what is the climate in North India, what is the climate in South India, what is the climate in Eastern India, what is the climate in desert areas or Rajasthan area or West Coast or East Coast or the Himalayan area, एमती कहबा जदि रीजनल क्लाइमेटोलॉजी हो। So the applied climatology कहबा माने weather forecasting, study of the scientific observations of different weather parameters is like applied climatology रे आसीबो, including weather forecasting. हाइड्रोक्लाइमेटोलॉजी जो माने कि रिवर बेसिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो माने काम करन इंजीनियर्स माने बा ऑल अदर पीपल हु आर वर्किंग इन वाटर रिसोर्सेस से माने को हाइड्रोक्लाइमेटोलॉजी इज इंपोर्टेंट कंपोनेंट। काहे कि ना से ଗୋଟେ पर्टिकुलर रिवर कैचमेंट रे वर्षा केते हैला ताको एसेस करिवे, केते पानी से एरिया रो बाहर होची ताको एसेस करिवे, केते एवापोरेशन होची ताको एसेस करिवे, केते वाटर रिसोर्स जनरेशन होची ताको एसेस करिवे, केते यूज होची फॉर डिफरेंट पर्पस ताको स्टडी करिवे। तेनो हाइड्रोक्लाइमेटोलॉजी हैज ए डिफरेंट डायमेंशन। सेमती डायनामिक क्लाइमेटोलॉजी जोटा कि हमरो डायनामिक मेट्रोलॉजी थिला भी सेही टाइप रो प्रेडिक्टिंग द वेदर विथ सम प्रिंसिपल्स, से टाइप रो सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी अगेन descriptions and predictions and management ए टाइप रो। तेनो what is broad boundary रहिछि, it's not a very sacrosanct clear cut boundary, overlapping रहिछि आ भितरे, but these are some of the dominant subfields of climatology where people are interested in working, काम करूछन एही डायमेंशन रे निजको भी एक्सपोज करूछन। जे आई एम एन एग्रीकल्चरल क्लाइमेट मतलब एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रो ଗୋଟେ student से ଯଦି काम करिवो एग्रीकल्चरल क्लाइमेटोलॉजी पर, he will identify himself as that I am a agroclimatologist, he will say. So what is his object? His object is I am studying climate and agriculture and their relationship and how the climate controls agriculture, climate controls different agricultural productivity, different type of crops, and today in study kariyo. So he will focus on that particular branch. ଯେମିତି କି ଆଜିକାଲି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଡକ୍ଟର୍ସ ମିଣ୍ଟ ଫର ଆଇଜ୍, ଡକ୍ଟର ମିଣ୍ଟ ଫର ଇୟର୍ସ, ଡକ୍ଟର ମିଣ୍ଟ ଫର ଥ୍ରୋଟ୍ସ, ଡକ୍ଟର ମିଣ୍ଟ ଫର ଲିଭର ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ମିଣ୍ଟ ଫର କିଡନିଜ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଯେମିତି ରହିଛି, ସେମିତି ଯାକ ସବ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଗୁଡେ ଆସୁଛି। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ କମିଂ ଅପ୍। Then next unit comes to unit 2, that comes to weather and climate. वेदर एंड क्लाइमेट रे हम काली भी डिस्कशन करिथिले किछि कि व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज इट्स डिफरेंस। ए डिफरेंस ता भलो भाबरे बुझिबा दरकार टिके, काना हमर यूज ऑफ दिस टू वर्ड्स इज वेरी इंपोर्टेंट इन द क्लाइमेटोलॉजी पेपर। बहुत जगह हमको लिखिया को पड़िबो, काना प्रति सब्जेक्ट रे गोटे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थाए एंड वी हैव टू फॉलो दैट। जस्ट अ मिनट। Okay. So in this unit, the most important thing is what is weather and what is climate, what is the difference between this. So things are very clearly written over here. कि बुझेला बेला लेखा ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ क्वेश्चन आंसर କଥା ଆସିବ, କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଦିସ୍ ଇଜ ମୋर ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଯାକ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହଉଛି କାହିଁକି ନା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ when your question answer session comes up,
You may not explain everything in a way that has been explained over here, but you can go little more abstract. How to abstract करके लिखिए हो, short करके लिखिए हो, by definition, by exact meanings, by exact important points, एमती करके लिखिए हो पढ़ी पारे कहीं ना explanation बेसी हेले बहुत समय क्वेश्चन रा जो ऑब्जेक्टिव थियो से जाके मिस करिवार चांस अछि. So please try to have a understanding that materials are meant for explaining things for you because you are in a online mode understanding the subject. Classroom things would have been different because of the online mode. The literature which have been prepared for you is called as the self-learning materials. The explanation बहुत अच्छी. ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନରେ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ another important aspect of our understanding. ତେଣୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତାକୁ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ପଡିବ. ଓକେ, ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ୱେଦର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟର ଏଗେନ୍ ଆଜି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. Weather is sum total of the atmospheric conditions of a particular place for a smaller duration of time. Weather is the sum total of the important atmospheric situations for a particular place over a smaller duration of time. So we can use the word weather as what is the weather of today, what was the weather yesterday, or what will be the weather tomorrow. But we cannot use the word weather of the month of January. Is not a right use of the word because it is over an extended period of time. So you cannot say weather for a month. That cannot be a very appropriate use. So the climatic situations of January can be an appropriate situation. That means over a period of years, what is the January month in terms of its weather? When it is aggregated together to explain something, then we call it as climate. So climate in the month of January remains relatively cool in Orissa. So that is what is the use of the word. But the weather of Orissa in the month of January is an inappropriate use. So you must understand that is where the climate is a study of the atmospheric conditions over a long period of time of a larger span of area, or maybe also for a smaller span of area over a long period of time. So irrespective of the dimension of area, if it is average for a long period of time, we call it as climate. But if it is weather, it is for a short duration of time for a smaller area. Because we cannot use the weather in India. What is the weather in India today? It's a wrong use of the word. We cannot use this. We have to use the word what is weather at Delhi, or what is weather at Bangalore, or what is weather at Madras, or Chennai, or any other place. So this is what is use of the word weather. The basic difference is weather is sum total of the atmospheric conditions of a particular place of a smaller duration of time. But the climate is related to an average weather conditions over a large span of time of a particular area. It may be small, it may be large. Okay, this is what is the basic difference. It has been tried to differentiate and then told by different people by definitions. Here there are a lot of explanations are there for you to make you understand. So when you use the word, just here it has they've given some examples. Cloudy weather, humid weather, windy weather, or sunny weather. These are all the weather for a particular situation. But you cannot say that the entire country is sunny. Sir, what a doubt ଥିଲା. कौन What is lapse rate? अच्छी हम आगू को आसीबो लैप्स रेट टिके की पेशेंस और टिके पर आसीबो. We'll go to that. It is the rate of change of temperature. Rate of change of temperature with increasing height or decreasing height. आसीबो टिके पर. We'll discuss that. The basics of climate, basics of weather is in explanation कराइछि. अच्छा इति देखाइ गोटे एग्जांपल दिया आइछि केमति गोटे फ्लो चार्ट करिकि बा गोटे लिंक डायग्राम करिकि देखाइछि. ए टाइप रो conceptualization also is very important in your writing answers. जो आंसर लिखे पड़े ए टाइप रो यदि आंसर कले बहुत भलो हो. ए टाइप रो डायग्राम्स एंड ड्राइंग्स कले भी भलो यूज हो. Climate is an average or aggregate conditions of a long period of time. It is determined by rainfall, temperature, but there are other parameters also. It is not only defined by
rainfall temperature आउर बहुत गुडे कंडीशंस अछि क्लाउड कंडीशन अछि wind condition अछि there are many others दीटा खाली लिखा है just to show similarly this is determined by these two influenced by the climate is influenced by latitude climate is influenced by altitude climate is influenced by ocean current then each कहला rainfall temperature each कहला elements they are independent into each कहला factors they control the rain latitude controls the rain latitude controls the temperature similarly altitude also controls the rainfall altitude also controls the temperature it is just like how altitude controls you can imagine if we climb over to Himalayas because of high altitude temperature decreases so who is controlling the temperature temperature is controlled by altitude because higher the altitude lesser is the temperature similarly go to higher latitudes also the temperature will be less if you are at 25-degree latitude and if you are at 50-degree latitude, obviously the temperature at 50-degree latitude will be less because it is latitude also controls to some extent. And how latitude Sir, controls? Yes. sir, Jalandhar ଆଉ ସିମଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରେ ଅଛି 31 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରେ Hmm. ତ Yes. ସିମଳାରେ ବେଶୀ କୋଲ୍ଡ ଫିଲ୍ ହଉଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ Because of altitude. କାହିଁକି altitude ଯେତେବେଳେ ଏଇ lapse rate ଏଠି କାମରେ ଆସେ କାହିଁକି ଆମର lapse rate ହେଲା କ'ଣ rate of decrease of temperature with increasing height height ଯେତେ ବଢିବ ଉପରକୁ ଯିବା temperature କମିବ କାହିଁକି temperature କମିବ ଆଉ କାହିଁକି temperature ବଢିବ ତା ସାଇନ୍ସ କ'ଣ temperature ବଢିବାର କାରଣ ହେଲା କ'ଣ କି on the ground the air density is high above the ground gradually the air density decreases ତେଣୁ ଏ temperature କୁ hold କିଏ କରେ ମନେକର ଆମର ବିଲକୁଲ ସ୍ପେସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ଟେମ୍ପରେଚର ସେଠି ଦେଖଉଛି ରେକର୍ଡ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ନା ଦେयर ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଦି ହିଟ୍ ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଟ୍ କୁ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଡେନ୍ସ ହବ ହିଟ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ବେଶୀ ହବ ତେଣୁ ଟେମ୍ପରେଚର ବେଶୀ ହବ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ପ୍ରେସର କମିବା ସାଙ୍ଗରେ ଡେନ୍ସିଟି କମିବା ସାଙ୍ଗରେ ହିଟ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି କମିବ ହିଟ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି କମିବା ସାଙ୍ଗରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବି କମିବ ତେଣୁ ଏକା ଲାଟିଟ୍ୟୁଡରେ ରହିଲେ ୟେସ୍ ସାର୍ ଯୋଉ ଲ୍ୟାପ୍ସ ରେଟ୍ ଟା ମାନେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ 10 degree Celsius per 1 kilometer at the rate of 10 degree Celsius per 1 kilometer ଅଛି ଆଗକୁ ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ହୁଅନି ଏଇଠି ଅଛି ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଓକେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଅଛି where people live the types of settlements କାହା ଉପରେ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ପଡେ क्लाइमेट क्या द्वारा डिटरमिन्ड हुए एलिमेंट्स द्वारा व जो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द्वारा क्लाइमेट क्या द्वारा इन्फ्लुएंस हुए बाय अल्टीट्यूड ओशन करंट एंड बहुत गुडी अछि लैटिट्यूड आउरी केते गुडी फैक्टर्स अछि तापरे इट इन्फ्लुएंसेस people it influences their climate weather it influences the agriculture it influences their other activities economic activities including the lifestyle also then empty भाବରେ ଆମେ we can try to understand ଏଟା ଇ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ ର आंसर ରାଇଟିଂ ର ସ୍କିଲ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଏଇ ୱେ ରେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡେ ତମେ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି ଲେଖି ପାରିବ ଆଉ then difference between weather and climate ତାକୁ ବୁଝାଇଛି ଏତେ ବାଟରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ weather and climate ଏଲିମେଣ୍ଟସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉମାନେ କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାକୁ they occur independently किंतु फैक्टर्स माने आको कंट्रोल करंती किंतु दे आर इंडिपेंडेंट जेमति हमर मिनरल्स रहिछि इंडिपेंडेंट इटे जेतोले रॉक फॉर्मेशन हुए बहुत गुडी मिनरल एकाठी हे जानती और दे फॉर्म ए रॉक एंड दे क्रिएट अ डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर दैट इग्नियस रॉक बा सेडिमेंटरी रॉक बा मेटामॉर्फिक रॉक ता भितरे सब मिनरल अछि विभिन्न प्रकार मिनरल अछि बट दोज मिनरल्स आर एलिमेंट्स तो सेमती हमर एटमॉस्फेयर कंडीशन जानिबा पई बा क्लाइमेट वेदर जानिबा पई हमको किछटा एलिमेंट्स ऊपर डिपेंड करिया पड़े से एलिमेंट्स हला प्रथम हला इन्सुलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन द सन रो आसी तापर तार मैनिफेस्टेशन होची टेम्परेचर
टेम्परेचर रिपरकसन आसुची प्रेशर ऊपर टेम्परेचर बढ़िले प्रेशर कमिबो टेम्परेचर कमिले प्रेशर बढ़िबो तापर प्रेशर अनुसार आसुची तापर प्रेशर बढ़िबा कमिबा अनुसार डिपेंड करछि गोटे प्रेशर ग्रेडिएंट है कि विंड फ्लो हो सो टेम्परेचर प्रेशर विंड फ्लो पर तापर विंड जो कोन हो ना क्लाउड मूवमेंट करिवो मॉइस्चर मूवमेंट करिवो तेणु क्लाइमेट को से कंट्रोल करिवे तापर तेणु सी आसीबो मूवमेंट ऑफ एयर विंड तापर मूवमेंट ऑफ क्लाउड ये सब जिन आसला तापर आसीबो कोन से जो क्लाउड अछि क्लाउड रो प्रेसिपिटेशन जते बेले हबो बा कंडेंसेशन हबो इट विल लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कहना मॉइस्चर हमर तीनटा फॉर्म रे रहे गैसियस फॉर्म रे रहे लाइक वेपर है कि सॉलिड फॉर्म रे रहे आइस है कि और बाकी लिक्विड फॉर्म रे रहे वाटर है तेणु ये तीनटा का फेज चेंज हुए क्लाइमेट सिचुएशन तेणु वाटर अच्छी वाटर जो वेपराइज हुए मॉइस्चर फॉर्मेशन करे मॉइस्चर फॉर्मेशन नहीं एटमॉस्फेयर रे बुले वाटर ड्रॉपलेट्स है तापर ये वाटर ड्रॉपलेट जाक जो सैचुरेशन करे मॉइस्चर एयर रे तापर से जाक कंडेंस करे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को लेके तापर से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन हुए जदि सेटा बहुत जोर रे कूलिंग हो जाए ताहले आइस हो जाए जदि स्लो कूलिंग हला ताहले वाटर वेपर टा will convert into water or convert into ice and ei dekhala amara these are some of the elements temperature pressure rainfall wind humidity is another important factor jota ko humidity ta ka characterize କରୁଛି water vapor ର condition humidity la amount of water vapor present in the air is called humidity जदि ह्यूमिडिटी नहीं वाटर वेपर नहीं ताले इट इज अ ड्राई एयर नॉन ह्यूमिड एयर जदि वाटर वेपर अच्छी ताले सेटा ला ह्यूमिड एयर जदि वाटर वेपर अच्छी और ह्यूमिड अच्छी ताले ताकू दी प्रकार ह्यूमिडिटी रे कोया जाए तार मेजरमेंट अच्छी दी प्रकार गोटे ला रिलेटिव ह्यूमिडिटी गोटे ला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दिबा ता पर सेटा अच्छी प्रेसिपिटेशन इज अनदर इंपोर्टेंट एलिमेंट और क्लाउड हला गोटे टाइप रो एलिमेंट तो एई तो कहले एलिमेंट से ए डायग्राम रे देई भलो कि बुझेची these are the elements jaha independently occur karanti ei jako amar measure kara jaye by different instruments temperature को measure kara jaye by thermometer wind को measure kara jaye by anemometer wind velocity tapre wind fan re wind direction measure kara jaye humidity को measure kara jaye by hygroscope ba maximum minimum thermometer बोलते को कहा जाए क्लाउड को मेजर करा जाए इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ कवरेज प्रेसिपिटेशन को मेजर करा जाए अमाउंट ऑफ रेनफॉल तब ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन को मेजर करा जाए बाय केते इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट हम पाख को आसी बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देयर इज इंस्ट्रूमेंट जतरे कि हमर जेंति खरा बेले हमर जेति कि हीट आसी सकाळे सनलाइट रे जेति हीट आसी देयर इज अ डिफरेंस spectrophotometer can record this difference and tell us what is the amount of variation in the intensity of sunlight between the morning and the midday. Then either color there are the different instruments used for different elements to measure. अब यही एलिमेंट जाको मिसी की गोटे वेदर क्रिएशन हुए जाको हम कहू वेदर बोली so weather is a sum total of all these parameters of a particular place तबने गोटे जगह रे गरम केते अछि ठंडा केते अछि वर्षा केते अछि क्लाउड केते अछि विंड कोन अछि और ह्यूमिडिटी कोन अछि सब को नै की कहा जाए दिस वेदर इज सनी वेदर इज डस्टी वेदर इज विंडी वेदर इज क्लाउडी एम विभिन्न प्रकार टर्म्स हम यूज करू बेले बेले तो ए जे कला दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट तापर ए एलिमेंट को कंट्रोल करंती जाहाकू ताकू कहा जाए फैक्टर्स बोली माने फैक्टर जाको ए एलिमेंट सब एलिमेंट को कंट्रोल करंती कहना गोटे फैक्टर बदलिले सब एलिमेंट जाकर तांकर प्रॉपर्टी बदल जीवो माने कर लैटिट्यूड यदि कहबा लैटिट्यूड कहबा तले लैटिट्यूड कोन करे टेंपरेचर को केम इफेक्ट करे देखो एटी गोटे जिंस कंडीशन लैटिट्यूड माने कर धरिबा एज ए कंट्रोल लैटिट्यूड कंट्रोल को वेरिएशन करे टेंपरेचर के वेरी करे कि लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर रे टेंपरेचर हाई पोल रे
90 degree latitude, temperature low. Therefore, this latitude is controlling the temperature of the globe. Similarly, latitude is also controlling the sunshine. କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ଖରା ପଡେ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଏରିଆରେ, 6 ମାସ ଖରା ପଡେ ପୋଲାର ଏରିଆରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଥ୍ରୁ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍ ପଡେ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଏରିଆରେ, ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ସନଲାଇଟ୍ ପଡେ polar area. That is also being controlled. Cloudiness is also controlled by latitude. କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାଉଡ ହୁଏ ସେଇ କ୍ଲାଉଡ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଠି ଆମର କ୍ୟୁମୁଲସ୍ କ୍ଲାଉଡ ବେଶୀ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ସାଇକ୍ଲୋନ ଫର୍ମେସନ କୁ ହେଲ୍ପ करे, थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन को हेल्प करे। If we go to the polar areas, the temperate areas, the clouds will be cumulus cloud हमारे सेठी। There will be other clouds, nimbus clouds, stratus clouds ये सब आसी। Cumulus cloud बहुत कम देखे जी। Then the precipitation, जदि आमे देखिवा precipitation ताहले हमरो latitude अनुसार precipitation is very high in terms of rainfall। किंतु आमे जदि देखिवा polar area को ताहले high latitude and the precipitation is in the form of snowfall। सेठी rain नहीं। That means this latitude is controlling this। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଟିକେ ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପଢିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବ। ହାଇଟ୍ above the sea level or altitude, that is also a controlling factor। Distance from the sea is a controlling factor। ଯେମିତି କି ଆମ ପୁରୀର କ୍ଲାଇମେଟ, ଫୁଲବାଣୀର କ୍ଲାଇମେଟ କି କଳାହାଣ୍ଡିର କ୍ଲାଇମେଟ, सी शोर क्लाइमेट ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାଇମେଟ, ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ। ତାପରେ ଡିରେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପ୍ରିଭେଲିଂ ୱିଣ୍ଡ, କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ୱିଣ୍ଡ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ବି ବେଳେ ବେଳେ କରିବ ଆମର ୱେଦର। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରୀ ଆଡୁ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଇଜ କୁଲ, ପୁରୀ ଇଭେନ ପୁରୀରେ ବି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଇଜ କୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯିବ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କୁଲ ହବନି, କାହିଁକିନା ଡେରେ ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ହିଟ୍ ଥିବ, ପବନ ଯେତିକି ଗରମ ଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବି ସେଇ ଗରମ ଟିକେ କମିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଟାଇପର इफेक्ट मिलिବ, कूलिंग इफेक्ट मिलिବ। Direction of wind is also important। Ocean currents are also very important factors। କାହିଁକି ନା ocean current ଯୋଉଠି ଅଛି, cold current, ସେ ଜାଗାରେ temperature situation low ରହେ, ନେଗେଟିଭ ରହେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ warm currents pass କରେ ସେ ଜାଗାରେ ocean water warm ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ coastal area ଯାକ warm current ର effect ରେ ବେଳେ ବେଳେ warm current हवा जो कौन हुए ना मॉइस्चर फॉर्मेशन बेसी हबो, एवापोरेशन बेसी हबो, एवापोरेशन बेसी ले क्लाउड बेसी हबो, क्लाउड बेसी ले रेन हबो। किंतु कोल्ड करंट जो जगह अछि से जगह कूलिंग इफेक्ट थाए, तेणु सेठी फॉर्मेशन हबोनी, मॉइस्चर बेसी, एवापोरेशन बेसी हबोनी, तेणु वर्षा हबोनी से जगह। दिस इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन। तेणु ओशन करंट जो हमर देखिबो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे रशिया रो बहुत गुडे पोर्ट शीत दिने आइस पैक हो जाए, पोर्ट जगह फंक्शन करे। जो एरिया देखी वार्म करंट पास करे, जो पोर्ट देखी से पोर्ट जाक ऑपरेशनल थाए शीत दिन भी आइस हुए। सो दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। तेणु ओशन करंट रो कंट्रोल बहुत गुडे रही ऑन क्लाइमेट एट डिफरेंट प्लेसेस। कंडीशंस ऑफ क्लाउडीनेस भी सेमती, जोटी केते क्लाउड अछि ता ऊपर डिपेंड करिवो वर्षा केते हबो, की टाइप रो क्लाउड अछि। लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंज रहिबो सेठी टिके कूलिंग इफेक्ट आसीबार चांस अछि, काहेना माउंटेन्स विथ फॉरेस्ट आठु अधिक कूलिंग करिवो, ए इफेक्ट टिके रहिबो। तो ए जा कला दिस आर द फैक्टर्स। Ocean current, nature of cloudiness, location and orientation of the mountain range, slope of the land, nature of soil, vegetation cover, storm and atmospheric disturbances, atmospheric pressure, latitude, altitude, distance from the sea, सब जगह ला फैक्टर। तेणु गोटे प्लेस रो क्लाइमेट को हम डिस्क्राइब करिया हेले वा वेदर को डिस्क्राइब करिया करे एति की एलिमेंट एति की फैक्टर को मिसेले जाई कि तार गोटे कंडीशन जणा पड़िबो, and one can be a suitable interpreter of what will be the climate or what will be the weather of a particular place। The unit 3 ला introduction to atmosphere। से दिटा सरला पर हम वर्तमान जानू छे वर्तमान एटमॉस्फेयर को आसिले। एटमॉस्फेयर बिकॉज़ एटमॉस्फेयर इज द area where the climate has its own activity। climate ର entire activity ଟା atmosphere ଭିତରେ ही हुए, तार इफेक्ट अर्थ ऊपर पड़े, लोकन को ऊपर पड़े, एग्रीकल्चर ऊपर पड़े, लाइफ माने बायोडायवर्सिटी ऊपर पड़े। किंतु फॉर्मेशन इज क्लाइमेट रो फॉर्मेशन एक्टिविटीज आर ऑल कंडक्टेड इन द एटमॉस्फेयर।
So it is very important for us to know what is the structure of the atmosphere, what is the role and function of the atmosphere in relation to these elements and factors. This is why we ଜାଣିବା ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଥର ଅରିଜିନ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆର୍ଥ କେମିତି କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ହେଇଛି, କୁଲିଂ ହେଇଛି, ତାପରେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ହେଇଛି, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଇଛି, ଭଲକାନିକ୍ ଇରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ହିଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ ହେଇକି କୁଲିଂ ହେଇଛି ଆର୍ଥର, ତାପରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି डिफरेंट gases ଆସିଛି atmosphere को and condensation ମାନେ gradually the rocks have dissociated, disintegrated to form gases। କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା in a very soft sense, everything on this earth को ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରି melt କରିଦେବା କ'ଣ ହବ? Whatever is exist on this earth, if we melt it with high temperature, ସବୁଯାକ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁଯାକ ଯଦି ଆମେ କୁଲିଂ ପୁଣି କରିବା, they will be converted into matter। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ସନ୍ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ନେବୁଲାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିଲା ବା ଯାହା ଥିଲା, ବିగ్ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ର ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଥିଲା, ସେଇ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ମ୍ୟାଟର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଟର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ରିଲିଜ ହେଇଛି। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାକ ରିଲିଜ ହେଇକି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାକୁ ପଢିବ ଟିକେ, ଯାକ ଇଜି ଲାଗିବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆସିଛି। କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମନ ଭିତରେ। ଆମର ତିନିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଯାକ ରହୁଛି 99% ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ଆର୍ଗନ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହେଲା 78.8%, ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲା 20.95% ବା 21%, ସି ହେଲା 78%। 78 21 କେତେ ହେଲା? 99% ହେଇଗଲା ଅଲରେଡି। ଆଉ 1% ରହିଲା। 1% ରୁ 0.93 ହେଲା ଆର୍ଗନ, ଆଉ ରହିଲା 0.07। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି 0.07। ତା ଭିତରେ ରହିଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ 0.04, ଆଉ ବାକି ନିୟନ, ହିଲିୟମ, ମିଥେନ, କ୍ରିପ୍ଟନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଜେନନ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି। ସୋ ନାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇକି ଆର୍ଥ ଉପରେ ରହିଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ସାର୍ ୟେସ୍। ସାର୍ ଯଦି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସର କମ୍ପୋଜିସନ ଅଛି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପରେ ତାର ମାନେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡିବ? ଆମେ ଯେହେତୁ ଟୋଟାଲଟାକୁ ଗୋଟେ 100%ରେ ରଖିଛେ, ଟୋଟାଲଟା ଯଦି 100%ରେ ରଖିଛେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯାକ କୁଆଡେ ଯିବ? କିଏ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶୁଛି ନା ନାଇଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ କିଛି କମିବ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେ ତା ଭିତରେ ରହିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବେଶୀ ଅଛି। ହୁଏତ କିଛିଟା ସ୍ପାଇକ୍ କରିପାରେ, ବଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି 100%। ଆମେ ଧରି ନେଇଛେ 100% ରୁ କେତେ ହବ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ବଢିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କନଭର୍ଟ କରିବା, ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବ ନା ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ। ତାପରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଏମାନେ କ'ଣ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଯୋଉ କମ୍ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସପୋଜ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ। କାରଣ ଆମର ଭେଜିଟେସନରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡେ ଭେଜିଟେସନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଇନଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କମୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭରେଜ ସିଚୁଏସନ ଦେଖା ହେଇଛି। But this average situation is going to change with the addition of carbon dioxide, addition of ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥେନ, addition of sulfur dioxide। ଏଇ ଯାକ ନଥିଲା ନା ଆଗରୁ, ଏଇ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ବହୁତ। And gradually they will also increase। Increase ହେଲେ naturally there will be କେତେ ଜାଗାରେ decrease ବି ହବ। କାରଣ they are also using these elements। ଏଇ element ଯାକ ୟୁଜ ହଉଛି ନା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ୟୁଜ ହଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ୟୁଜ ହଉଛି ତ ମିଥେନରେ। ତ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ନେବେ? ଏଇ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରୁ ନେବେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇକି ରହିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବହୁତ ରହିଛି, with a minimum change in the composition। But the changes are very slow, except that carbon dioxide and methane, sulfur dioxide ଯାକ ଏବେ ଆମର human induced change ଯାକ ଆସିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଚେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଏତେ ବେଶୀ ହେଇନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ମେନ୍, ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପରଠାରୁ ଆର୍ଥ ଉପରେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ କମ୍ପୋଜିସନରେ ମେଜର ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହେଉଛି 1750 ମସିହା ପରଠାରୁ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏଣ୍ଡ ଅଦର ଗ୍ୟାସେସରେ, ସେଇ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଆହୁରି କମ୍ ଥିଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଏବେ ଟିକେ ବଢିଛି, ଯୋଉ 0.04 ହେଇଛି।
सर जितेबाला आमर मु जिओमोर्फोलॉजी पार्टा पढुतली तळे तळे फास्ट अर्थ फॉर्मेशन हेतला सेतेबाला कार्बन डाइऑक्साइड रो अमाउंट अधिक थिला आउ सेटा हमर समुद्र रे डिजल होबा स्टार्ट कला तेणु जेव्हा स्टार्ट कला सिक्वेस्ट्रेशन हेबा स्टार्ट होला तापर वेजिटेशन जेतବେଳେ ଆସିଲା दे अब्जॉर्ब सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मैट्रिक्स ତେଣୁ ସେ ଯାକ ପଳେଇଲା ପରେ କମିଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି कमी कमी गोटे थ्रेशोल्ड लिमिट को आसीथिला जो समय कि हमर वर्तमान इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ताको बढ़ाई दीची जोटा कि अनसस्टेनेबल होची फॉर ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ नथांता ताले कि भाबी नथांते ए जिंसटा अफेक्ट करूची बोली किंतु अन्य स्पेसीज माने जेतବେଳେ अफेक्ट हेइचंती तेणु इवोल्यूशन रे चेंज हेइची से लाइफ फॉर्म्स हैव चेंज वेजिटेशन हैज चेंज काई चेंज हेइची चेंज होबार कौन खाली गोटे कारण अच्छी रिवोल्यूशन रो चेंज ये जाक भी सब चेंज ताको इफेक्ट पड़ुची ना बट दोज आर चेंजेस इन ए जियोलॉजिकल स्केल किंतु वर्तमान हमर गोटे ह्यूमन स्केल रे चेंज होबाटा जोटा कि वेरी सरप्राइजिंग एंड एस्टोनिशिंग हो that within a life cycle of a person also he can see the changed world ये अवस्था को वर्तमान हमें आसीची that is what is the concept या ना कोन कहउछन कोन सर एटा डाउट थिला कि जे माने केवल ऑक्सीजन ऊपर पड़िबो प्रभाव ना अन्य गैस ऊपर प्रभाव सब पड़िबो सब गैस ऊपर पड़िबो प्रभाव किंतु डिपेंड करछि कि केते मतलब नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करे प्लांट्स बहुत नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करे नाइट्रोजन फिक्सिंग करे किंतु प्लांट जेतेबेले कमिबो नाइट्रोजन पुनी बढ़िବାର चांस अछि कारण हमर एटा जो कांस्टेंट रहिछि एटा तो कांस्टेंट न ना कारण किछि पुनी रिलीज होछि माने अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन माने वोल्केनिक इरप्शन होला विभिन्न प्रकार गैस रिलीज हे जाउनी मैटर को आज्ञा भागी सर आज्ञा सर हां तो से जाके पुनी कंपोजिशन को आसुनी पुनी आगे गोटे एवरेज स्टैटिस्टिक्स नहीं है बट अल्टीमेटली दिस गैस कंपोजिशंस आर चेंजिंग दिस आर डायनामिक सिचुएशन एटा गोटे स्टैटिक सिचुएशन नो सही स्केल रे देखिले दिस आर डायनामिक किंतु हमको जेतବେଳେ गोटे जिंस कंप्रिहेंड करिया को पडुची गोटे एवरेज सिचुएशन को नबा को पडुची तेनो एटा दिस इज व्हाट इज एवरेज सिचुएशन किंतु हमें जदि जियोलॉजिकल पीरियड को जिबा ताले वी विल फाइंड डिफरेंट कंपोजिशन माने कर हमें जिबा जदि जुरासिक पीरियड को जिबा व्हेन दिस डायनासोर्स वर लिविंग द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज समथिंग डिफरेंट से समय रे जेतବେଳେ लाइफ नथिला कंपोजिशन ऑफ माने गैसेस वर डिफरेंट टोटली तेणु ओवर टाइम थिंग्स आर चेंजिंग तेणु विभिन्न प्रकार गैस रो कॉम्बिनेशन भी चेंज होगा किसी नया गैस भी ता भीतर ऐड नहीं पारे ये सल्फर डाइऑक्साइड देखिए किंतु वर्तमान सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड से जगह वर्तमान मिसुची बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत मिसलाणी एट देखुनी कहना तार परसेंटेज वर्तमान आ भीतर आसुनी ई स्केल रे एते कम हे जे देखि हो किंतु अछि आज्ञा ट्रेस सर अमाउंट हां ट्रेस अमाउंट रे अछि निश्चय ओके अच्छा तापर वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर वर्टिकल स्ट्रक्चर हमर जो लेयरिंग स्ट्रक्चर अछि ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା different weather activities and different phenomena are associated with this structure बाकी जिनसे पढ़िले बुझी हबो ମୁଁ ଖାଲି ତା डायग्राम को पढौची डायरेक्ट एटा ହେଲା हमर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर रे हमर अर्थ रो जो एनवेलप ऑफ एयर रहिछि व्हिच वी कॉल इट एज एटमॉस्फेयर तेने एटमॉस्फेयर केते पर्यंत लंबिछि केते पर्यंत अर्थ सरफेस रे केते पर्यंत जाइछि और तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन से जिनसटा को इथरे वर्टिकल स्ट्रक्चर बोली कोआ होछि and that what it means on the ground above the ground up to about 12 kilometers is the layer called as the troposphere earth surface to up to 12 kilometers height the air envelope is called the troposphere and this troposphere is the most important region of the atmosphere where all the climatic activities are taking place thunderstorm ho lightning ho rain ho cloud ho dew ho fog ho whatever that we are observing, most of these things are happening in the troposphere. And it rarely goes to stratosphere. Stratosphere खाली cloud देखा जाए बड़े बड़े किसी की तो disturbance विशेष किसी सेठी ये atmosphere related or weather related disturbance सेठी किसी हुए नहीं जहाँ हुए anything that happens including lightning thunder सब हुई troposphere with it. So the troposphere रो characteristics है this is a envelope of air which is not uniform across the globe.
कहीं इक्वेटोरियल रीजन रे थर्मल एक्टिविटी बहुत हेबा जो थर्मल एक्टिविटी बेसी हीट हेबा जो इक्वेटोरियल और सबट्रॉपिकल एरिया रे थर्मल एक्टिविटी हीटिंग बेसी हीट एनर्जी बेसी अवेलेबल होची तो देयर इज अ लॉट ऑफ एवापोरेशन लॉट ऑफ हीटिंग एयर रो एक्सपेंशन बहुत हुए तेणु ट्रोपोस्फियर टा एठी बेले बेले 14 12 न है कि 14 15 15 बढ़ी जाए अब पोलर एरिया रे 12 न है कि ठंडा जो कंडेंसेशन प्रोसेस बेसी रहइबा जो 10 8 पर्यंत भी बेले बेले पळाए so this is not a uniform layer किंतु हमें गोटे एवरेज धरी 12 किलोमीटर मूल्य so this is, let us imagine that it is imaginary line of 12 kilometers height above which below which we have the troposphere. Next layer is the stratosphere. is a troposphere और stratosphere भीतर गोटे transition zone अछि जाको कहै जाय हमरो tropopause बोली कहै जाय it is a transition to the stratosphere. stratosphere रो माने डायमेंशन एई माने 12 किलोमीटर पर टू 50 किलोमीटर पाखे पाखी जाय छै 12 रु 50 पर्यंत 50 माने 50 जे माने ग्राउंड रु 50 12 रु 50 12 रु 50 ले 62 हे ग्राउंड रु 50 that means it is almost about 38 किलोमीटर थिकनेस इन अप टू 50 किलोमीटर पर्यंत रहुची स्ट्रेटोस्फियर इस स्ट्रेटोस्फियर रे हमर होची कोन ओजोन हमर एयर इज रिलेटिवली लो इन डेंसिटी टी कमी जाए एंड सरफेस रे डेंसिटी बेसी हुए एयर रो हीट बेसी हुए ग्रेजुअली हमर टेंपरेचर कमी कमी जाए ऊपर गला बेले ए जो लाइन टी देखो दिस लाइन इज indicates decreasing temperature with height. Then our troposphere height अनुसार temperature एमती कमी कमी जाउची rate of temperature decrease is called lapse rate and this lapse rate is at the rate of 10 degree Celsius per 1 kilometer height. तेणु 12 किलोमीटर हाइट है बेलू 12 100 20 डिग्री ऑलमोस्ट कमुची फारेनहाइट तेणु यही दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन तेणु यही जगह पहुंचला बेलू नेगेटिव टेम्परेचर हवा आरंभ हम 0 टू कम हम so this is what is the negative temperature at the stratosphere तापर गोटे जोन अच्छी से जोन रे स्ट्रेटोस्फियर भीतर हमर ओजोन लेयर रही दी लोअर लेवल ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर ये ओजोन लेयर जोटा कि हमर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करूची नॉट अलाउइंग द lower short wavelength radiations to enter to the to affect the color. There is a prevent हवा जो life is existing on the earth. it ala ozone layer तार lower level रे अच्छा ये आप और एट कौन है ग्रेजुअली पुणी तापर जो आयोनाइजेशन प्रोसेस आरंभ हो जाउची एयर इज रेयरिफाइड टेम्परेचर तापर बॉडी वा इंक्रीज करिवा आरंभ हो किंतु इंक्रीज करूची जे -100 डिग्री हुए तो -10 डिग्री पर्यंत आसुची नॉट बट स्टिल देन इट इज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कारण जति की थिला लो ताठू कम लो ए पर्यंत इज बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the stratosphere is characterized by a ozone layer which is constant in temperature tapore it is decreasing temperature heat decreasing temperature pore puni asila stratopause pore next layer asuchi 50 ru 85 kilometer parjanta that is what is called mesosphere mesosphere ला हमर माने होमोस्फियर रो देशति अल्टीमेट लिमिट कहना ए तीनटा को लेयर को कहे जाए होमोस्फियर को जो कि द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ गैसेस आर यूनिफॉर्म ए भीतर रहे डेंसिटी कम बेसी हुए किंतु सबुथिरे रही छी हमर जो जो गैस रहबा कथा से सब जा गैस आ भीतर रही छी ने गैसियस फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म में गैस को इठी हमें पाइबा तेणु अप टू 85 88 पर्यंत रही छी तापर रही छी मेसोपोज पर आसला थर्मोस्फियर दिस इज स्फीयर जो कि आउथर अगेन द टेम्परेचर स्टार्ट्स एट इंक्रीज कहीं कि ना ए स्फीयर रे आयोनाइज्ड फॉर्म रे रहे गैस था ऑल gaseous particles are dissociated into charged particles positive or negative charged particles हे थाए and they acquire very high heat तेणु ये जो डिसोसिएशन जो हीट जनरेट है कि देयर इज ए हाई हीटिंग प्रोसेस तेणु हीट बहुत बढ़ी बढ़ी जाए किंतु जेतु एयर डेंसिटी बहुत कम और वैक्यूम रे माने हमर मॉलिक्यूलर फॉर्म रे नाही एयर तेणु वी डोंट फील द टेम्परेचर इन दिस जोन
ସେଇ ଜୋନରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଫିଲ୍ କରି ହୁଏ ନାହିଁ because it is vacuum energy is transmitted in radiation process ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ପାସ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ କିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ଏନର୍ଜିର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଜଣା ପଡିବ ओके तेणु आमर है ट्रोपोस्फियर तापर है स्ट्राटोस्फियर तापर ओजोन लेयर स्ट्राटोस्फियर तापर आसला मेसोस्फियर तापर आसला थर्मोस्फियर थर्मोस्फियर पर देन वी गो अबव दिस थर्मोस्फियर ये पाखापाखि 100 किलोमीटर पर्यंत 110 120 किलोमीटर पर 500 किलोमीटर पर्यंत तापर आसी जाए एक्सोस्फियर एक्सोस्फियर इज ए जोन अच्छा এই জোন আর গোটে পিকুলিয়ার ফেনোমেনা हुए बिकॉज ऑफ द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द गैसेस पोलर एरिया रे बहुत समय विभिन्न प्रकार ग्लो लाइट देखा जाए by the interaction of this ionized charged particles the sparkling heat there is a glow light that is we see in the जेमते हमें देखुचे रेनबो जेमते देखुचे स्काई रे पोलर एरिया रे लोक माने एई लाइट को देखंती बेले बेले and this is what is a glow type of light that is visible in the distant horizon aurora बोरियलिस अरोरा ऑस्ट्रेलिस एमती दी प्रकार ग्लो लाइट देखा जाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल एरिया रे दैट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ दिस जोन तापर हमर जो एक्सोस्फियर आसला मेसोस्फियर पर एक्सोस्फियर एठी आसी एक्सोस्फियर पर भी आगोटे स्फियर भी रही छि ताको कोआ होछि मैग्नेटोस्फियर इट देनी वही रे हमर किंतु अन्य बही मानक पढले देखिबो केते जगह रे अछि मैग्नेटोस्फियर बिकॉज़ अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रे हमर किछटा माने पॉइंट अछि जोटे कि मैग्नेटिक फील्ड ता डिफाइन कला परे देयर आर एरियाज जोटे कि मैग्नेटिक फील्ड इज नील तो एमती किछटा जिंस हमें ऑब्जर्व करि पारुछे इन एटमॉस्फेयर रे so the scientists are trying to explore this that how the extension of the magnetosphere because earth is a magnet now the magnet hele magnetic field rahibo the magnetic field ro pattern of magnetic force केमती pattern रही छि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो गोटे बाहर मैग्नेट रे हमें एक्सपेरिमेंट करिसे +2 स्टेज रे magnetic field determine kariba exactly earth is also being exactly determining its magnetic field by its activities से अनुसार various ionized activities are also taking place depending on this magnetic field there बहुत गुड एक्टिविटी ता भितरे रही and this is what is a kind of structuring of the vertical structure of the atmosphere एक आउट की डिटेल जो पढिले बुझी परिबो that gradually you will know that many things are happening ता भितरे हमर जे meteorite formation the meteorite fall infall of meteorites are mostly seen when they enter into the मेसोस्फियर को जतबेले से माने पसंदी सेही समय रे से माने दे स्टार्ट बर्निंग ता पूर्व से दे एनकाउंटर हाई टेंपरेचर ओवर दिस थर्मोस्फियर हाई टेंपरेचर इंक्रीज कला परे से जगह रे से मानकर बेसी इंपैक्ट पड़े तने जे आस्थान सब जगह ई जगह रे मेल्ट दे की दे बर्न इनटू फायर एंड देन स्टार्ट डिसेंडिंग टू द अर्थ विजिबल इन द मेसोस्फियर एंड देन स्ट्रेटोस्फियर विजिबल है कि तापर दे डिसॉल्व इन द and get into dust କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟିକଲ जो जाक आसी ग्राउंड ऊपर आसी बेले बेले पड़ी that is what is occasional things has happened then एट से दीटा जिंस रहउची गोटे ला vertical temperature structure of the atmosphere and vertical composition of the atmosphere ए दीटा जिंस हला हमर गोटे important ई चैप्टर रो सबटू important understanding and it has something to do with the when satellite activity comes of सैटेलाइट जगह को माने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अछि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स अछि से जगह को लेवल रे ऑपरेट करन साधारणतः हमर कम्युनिकेशन सैटेलाइट जगह बहुत ऊपर ऑपरेट करन पागे पागे 30000 किलोमीटर ऊपर किंतु हमर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जगह 700 800 किलोमीटर भीतर रहत इन दी एक्सोस्फीयर भीतर तो ये सब जिंस जानिया पे बड़े बड़े फ्लेयरिंग स्ट्रक्चर इज लिटिल हेल्पफुल इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स तेणु आको टिके पढ़ले जानी परिबो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ए जो होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर रा कांसेप्ट कराई छी ए तीन टाइप हमर एक्सोस्फीयर मेसोस्फीयर बन तो होमोस्फीयर बोली को जाउ छी मेसोस्फीयर बियॉन्ड मेसोस्फीयर जहां रहला ऑल दोस आर पार्ट ऑफ द हेटेरोस्फीयर बिकॉज़ दे डू नॉट have uniformity in the composition of the gases
ओके ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେବା 5 minutes ତାପରେ we will move over to ଏଠି ରହିଛି ଆମର এই ୟୁନିଟ୍ ସରିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ହୋମୋସ୍ଫିୟର ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ରହିଛି ହୋମୋସ୍ଫିୟରରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ helium and hydrogen depending on the atomic weight and density এই ভাবে ওরিয়েন্টেশন রে রয়েছে so this is how it is in the 80 maximum nitrogen and oxygen range so this is relatively more homogeneous than the upper one एक heterogeneous କୁହା ଯାଉଛି heterosphere एक କୁହା ଯାଉଛି homosphere I think this is the unit we are ending here we will go to the block 2 यहाँ पर block 2 को ଯିବା so just we'll wait for 5 minutes
हेलो हाँ कुह ସାର୍ ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜର ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ ଥାଏ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଯୋଉଟା ମେନସନ ଅଛି 12 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମି ଏସିଜେଡ୍ ଥାଏ ଆଉ ଇଇଜେଡ୍ 200 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଥିବ ସାର୍ ତ ସେମିତି ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଆମ ମାନେ ଭାରତର ଉପରେ ଯୋଉ ସ୍କାଏଟା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା ସାର୍ ଜୋନ୍ କି ଆମ सेमती किसी टेरिटोरियल लिमिट कराएनी फॉर एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर ପାଇଁ କିଛି टेरिटोरियल लिमिट कराएनी बट देयर इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज दिस स्पेस स्पेस को केमती यूटिलाइज करिवो तार गोटे माने गाइडलाइन तैयारी कराइछि बाय दी डब्ल्यू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ସାର୍ ଆମ ଦେଶର ସ୍କାଏ ଉପରେ କିଏ ବି କିଛି ସାଟେଲାଇଟ ଆଣି ତ ରଖିପାରିବେ ସାର୍ ସେମିତି ହେଲେ इसमें ଆମର टेरिटोरियल लिमिट रहिछि हमर जो कॉन्टिनेंट रो लिमिट अछि सेही लिमिट दैट इज द इनकम द स्काई तेणु ଆମ ସ୍କାଏ ଉପରେ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ आवर परमिशन दे कैन नॉट यूज इट ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଟା दैट इज द अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग जे कराइछि ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ इंडियन ଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ वी आर टेकिंग ए लॉन्ग कोर्स बहुत ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରେ ବାହାରିଥିବ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଭିରେ ଯାହା ये ଦେଖାନ୍ତି ये କିମ୍ବା जो ये वार रे बर्तमान बहुत समय देखी मार करथिबो माने obstructed the airspace ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାରରେ ୟୁକ୍ରେନର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଗଲା हाँ वर्क कर जाइଥିଲା ସେଟା ତ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡାକ ସାର୍ କଣ ଅଛି ଯେ ଲୋ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟ ସାର୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟପୋସ୍ଫିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ସାର୍ ଯେମିତି ଆମର ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଜିଓ ସାଟେଲାଇଟ ଗୁଡାକ 36 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଯାକ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ୟୁଜ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫେରିକ ଫିନୋମିନା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କାରଣ ଆମର ସବୁତକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ର ଲୋୟର ଲିମିଟ ଓଜୋନ ଲେୟର ତଳେ ତେଣୁ ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଯାକ ସୁପରସୋନିକ ଜେଟ୍ ଯୋଉ ଯାକ ଯାଏ ସେ ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ରେ ଯାଏ ତେଣୁ वी आर मैक्सिमम यूजिंग द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्राटोस्फियर फॉर कम्युनिकेशन एयर कम्युनिकेशन ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲିମିଟ୍ କରାହେଇଛି ନିଜ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିର ଉପରେ ଯେତିକି ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପୋଜିସନିଂ ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରିର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଡିଫାଇନିଂ ଦେୟାର ଲିମିଟ୍ସ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ର ଲିମିଟେସନ୍ସ ତା ଅନୁସାରେ ଯିବ ତେଣୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଉପରେ ନେଇକି ଯେତିକି ଯିବା କଥା ସେତିକି ଯିବ ଫର୍ ଏଭ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଲିମିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା ଦିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଭିଗେସନ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରହିଛି ବହୁତ ଏୟାର ନେଭିଗେସନ ଆଉ ସି ନେଭିଗେସନ ଦିଟାକ ପାଇଁ ରହିଛି ଦେयर ଆର୍ ସମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି but autonomy has been given to the countries for use of the airspace for communication the communication airspace use होଉଛି ତା ପାଇଁ there is a regulation but that is a different regulation କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱେଦର ଫେନୋମେନା ୱେଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତା ପାଇଁ there is a different condition ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ରହିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟସ and they are differing not that the subject ଗୋଟେ static ହେଇକି ରହିଛି no there are dynamic conditions for dynamic activities ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ତାର ଛାଡିବ ସାଟେଲାଇଟ ସେ ତାହେଲେ ତାର ଏୟାର ସ୍ପେସ କୁ ସେ ୟୁଜ କରିବ କି ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ୟୁଜ କରିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ କାହିଁକିନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ପରେ थर्मोस्फियर ଠାରୁ ଉପରକୁ all these are coming under the international space ଆଉ ତାର ସ୍ପେସ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରିର ସ୍ପେସ ଅଛି ଭର୍ଟିକାଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ ତେଣୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲକ କୁ ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ରେ ଚାରିଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଇନସୁଲେସନ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ତାପରେ ହେଲା ଟେମ୍ପରେଚର ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ତାପରେ ହେଲା ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ सर्कुलेशन এইটা एक्चुअली তোমার सबुठु इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग रो ଗୋଟେ सबुठु इंपोर्टेंट पार्ट এইটা କାରଣ ଏଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ଲାଇମେଟ ର ବିଗିନିଂ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट ପ୍ରଥମେ the insulation and heat balance explains about how the energy comes to the earth surface from the sun how it is distributed across the earth surface and then how it becomes a driver for the different atmospheric processes
and how the balance is maintained. How the balance is maintained, କିନ୍ତୁ ସେ balance ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ balance କଥା ଭାବୁଛୁ ସେ balance ବର୍ତ୍ତମାନ disturb ହେଇଗଲାଣି with the global warming. But still there is a average situation to which we are accepting. ଆମେ ଯୋଉ heat balance କଥା କହୁଛେ ସେ heat balance ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ there is a lot of change. କିନ୍ତୁ statistically and theoretically there is a balance between the earth and the outer space. ସେଇ ଉପରେ ଆମେ depend କରୁଛୁ. We are not depending on the global temperature change or global warming change. We are relating to this incoming solar radiation and earth absorption and then re-radiation, and how the balance is going on and how the balance is also disturbed. The given pollution by greenhouse effect. So this is what is insulation, which can I heat aସୁଛି କିଛି amount of heat is absorbed in the atmosphere. Atmosphere absorb ହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା again atmospheric gases are heated up. ସେ heat ହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ପୁଣି they are heating the ground, they are heating the oceans, they are heating the water bodies. ତାପରେ ସେଇଠୁ ପୁଣି evaporation ହଉଛି, evaporation ଦ୍ୱାରା again picked up into the atmosphere. Atmosphere ସେ ପୁଣି condensation ହଉଛି. Condensation ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି latent heat generate ହଉଛି. Latent heat ପୁଣି again further reheating କରୁଛି in the upper air. The upper air circulation of winds ରହିଛି based on the temperature and pressure difference. So there are dynamic situations are created based on this insulation and heat balance. So तार टिके background अच्छी इतने जानिया पे. तापर then we come to the most important element of weather and climate, that is temperature. Temperature केमती record हुए, कोटी record हुए, काहे temperature manifestation ऐसे देखा है काहे, how things are differing across the globe, how the trends of temperature change is taking place from equator to the pole, from west to east, from north to south, from south to east, like this. There are variations. Why these are happening? How we are demonstrating that and taking care of all this as an implication towards our human activities. This is like that important temperature. तापर next आसीबो तार temperature को लेके the formation of pressure systems. Pressure system ପରେ ଆସିବ wind and air movement. Charitaaka interrelated. One leads to other. Insulation leads to temperature, temperature leads to pressure, pressure leads to wind and circulation pattern. And ତାପରେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ରହିଛି pressure system ପରେ ମାନେ ଆସିବ ତାପରେ humidity. Humidity ପରେ ଆସିବ precipitation. ସେ ଦିଟା ବି ତାପରେ ଆସିବ ତାପରେ. Insulation को ଆମେ commonly କହୁଛେ incoming solar radiation. Solar radiation जो आसे हमारा sun to earth surface को आसे, the energy which is coming sun ର ଯେତିକି energy ଅଛି ତା ଭିତରୁ 1/2 million part of the energy is coming to the earth surface. That is a important statistics. We need to remember that how small is trickle of the energy of the sun is making all such activities over the earth surface. And the time it takes to come to the earth surface, based on the speed of movement of light, 8 minutes 20 seconds. The energy reaches from the sun to the earth surface by 8 minutes 20 seconds with the speed of light. Given the distance of about 149 million kilometers between the two bodies. ଏତିକି distance को cover କରୁଛି by this much of time. କିଛି time interesting fact ଅଛି. So the energy which is coming from the sun to the earth surface, ତାର ଦିଟା component ଅଛି. जो energy ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ sunlight. In our common language we call it sunlight. But in physical and theoretical terms, it is comprising of two different types of energy forms. The energy is coming in the form of radiation. Radiation form energy associated. Radiation meaning the energy transfer without any medium. The heat is there in the sun, but it gets transferred to the earth surface
without having any medium. With medium nahi, same radiation process energy aସୁଛି ତେଣୁ in this space we do not see the light. The space ଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? Why the space is dark? Because the space does not have the atmosphere to hold the light. The light ଯଦି hold କରିବନି reflect ହବନି ତାହେଲେ light ଆସିବ। So that is why radiation process and there is no light, so our space looks dark. Similarly, space and temperature भी बहुत अच्छी, किंतु we don't record that temperature because there is no atmosphere to hold that heat. Record केमती हो? The temperature अधिका हेले भी हमें ताकि किसी record करी पारू ना। But it is simultaneously the energy which is coming, they are coming in two forms. They are coming in the form of wave and they are coming in the form of particles. Sun energy आसे ଆମର ई प्रकार फॉर्म रे आसे एनर्जी जोटा कि हमको देखा जाएनी हमको देखा जाए खाली सनलाइट बोली but the energy comes in the form of waves. It is that this is what is the diagram of it is a wave of energy, wave of electrons, the charged particles. How would the intensity of light is measured in terms of particles because it comes in the form of particles, photon particles will be called. So the difference is morning sunlight, the sun light is there, but the intensity of light is less. During 2 p.m. in the afternoon, you see the intensity of light is very high. The basic difference is number of photon particles are less in the morning, number of photon particles are more during the afternoon time. So this is what is the intensity variation. Energy data form either form of photons or in the form of waves. So the wave form energy it comes in the form of different wavelengths. There are a different wavelength energy but the speed of light remains same. The speed of light remains same, but only difference is the frequency is more, wavelength is less. If frequency is less, wavelength is more. This is what is high wavelength. It got a wave crest, and this is the wavelength. Then what a high wavelength energy is characterized by this type of situation. The wavelength is more. It has a low wavelength energy, but the frequency is more. So frequency and wavelength together makes the entire part of the light. Then the frequency बेसी है ताले wavelength कमिला wavelength बेसी है frequency कमिला together they make the same and the speed of light remains same for both. So all this energy either in short wavelength or long wavelength they come to the earth surface at the same time of 8 minutes and 20 seconds. ये जो एनर्जी आसे ताको ब्रेकअप करा है जेमते हम प्रिज्म रे ब्रेकअप करी we see 7 colors and these 7 colors are 7 different wavelengths. Similarly, sun energy also comes to the earth surface in different wavelengths. That could basically classify करा है short wavelengths, visible wavelengths, then infrared wavelengths or thermal wavelengths and micro wavelengths. एमती चारिटा सेक्शन करा है गोटे है शॉर्ट वेवलेंथ ए शॉर्ट वेवलेंथ रे जति जाको एनर्जी आसीची से जाको एनर्जी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे बीटा रे गामा रे ई फॉर्म रे एनर्जी किसी आसीची हम जति आसा बट मैक्सिमम एनर्जी इज कंट्रोल्ड बाय द ओजोन लेयर जहां आसीची सब जाको सेठी चेक ही जाउची अल्प किछि बहुत कम आसीची जोटा कि हम पई कंजेनियल अछि तार अधिक जहां हमको डैमेज करिया के से जाके सब सेठी ऑब्स्ट्रक्शन ही जाउची द ओजोन लेयर इज नॉट अलाउइंग दिस वेवलेंथ्स टू पास थ्रू तापर आसीची हमरो विजिबल वेवलेंथ इज 0.4 to 0.7 micrometer wavelength रो energy having a wavelength of 0.4 to 0.7 micrometer ये micrometer दला कोन 1 millimeter में तो हम electromagnetic spectrum बोले को कहा जाए the energy transfer from the sun to the earth surface is called in physics as electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रो ता भीतर रहउची एजा कला जदी वेवलेंथ्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अध्ययन करिया पे हमरो ए गोटे स्केल यूज करा जाय जोथरे कि वेवलेंथ जाके मेजर करा जाय बिलो 1 मिलीमीटर then 1 millimeter is 1000 micrometer
1 micrometer is 1000 nanometer. ତେଣୁ ଏଇ ଭାବରେ ଆମର ଡିଭିଜନ ଯାକ ସେଇଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଭିଜିବୁଲ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ଆମର 7 କଲର୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛେ and our naked eye can see things is through a wavelength energy of 0.4 to 7.7 micrometer. 0.4 to 0.7 micrometer wavelength energy is being capable of entering into our eyes. ତେଣୁ ଆମ ଆଖିର ଡିଜାଇନ ଯାହା ହେଇଛି we can see this. Whereas camera lenses have been designed to see things in infrared range. Infrared 1.1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖି ହବ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ରାତି ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନାଇଟ୍ର କିଛିଟା ଆନିମାଲ ନକ୍ଚରନାଲ ଆନିମାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇର କାପାସିଟି ସୁଡୋ ଆଇଜ୍ ଅଛି, ସେ ଆଇଜ୍ ଆଗରୁ ସ୍ନେକ୍ର କି ନକ୍ଚରନାଲ ଆନିମାଲ୍ସ ମାନଙ୍କର their eyes can operate in the infrared range. They can see things during the night time. ତେଣୁ ଏଇ ଯାକ ଆମର they are not visible. ତେଣୁ ୟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ଏକ୍ସରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରାହେଉଛି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରାହେଉଛି ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଭିଜିବଲ ବାଇ ଏନି ମିନ୍ସ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିନ୍ସରେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯାକ କରୁଛେ ଏକ୍ସରେ ବିଟା ରେଜ୍ ଗାମା ରେଜ୍ medical science home or laboratory home, these are generated by us through instruments. We are not deriving the energy X-ray, beta ray, gamma rays of the sun. किंतु ए जाको यूज करते रिमोट सेंसिंग रे जियोलॉजिस्ट माने यूज करते ए टाइप रे गामा रे को मेजर करते तेना गामा रे मेजर कले जणा पड़े को जगह की टाइप रे मिनरल रिसोर्सेस रहिवार प्रोबेबिलिटी अछि कि जणा पड़े कारण जो जते बेसी मिनरल्स रहिबो of a particular type, gamma ray radiation, X-ray radiation will be likely to be more. And when they survey करती, preliminary information पाइला परे, they go for this gamma ray spectroscopy to identify minerals. And एमती ही कि हमारे विभिन्न समय remote sensing, the science of using the satellite images and satellite data, this system काम करे. किंतु आम पे जाना दरकार जे हमारा energy coming in different forms. Is X-ray beta is low energy, those are prevented by ozone layer. Visible energy comes to the Earth's surface, enters into the atmosphere. Therefore, E energy तक भी enters to the atmosphere. Infrared energy, मैं आपको कहूँगी thermal energy. अच्छा, E energy ର particular property ହେଲା कौन? This energy can give you information during the night time. हमारा night time रे कौन होता है? Night time रे sunlight is not available. Sunlight is not available means light is available to us in different wavelengths. ये सब प्रकार wavelength रे light अच्छी. किंतु आमे देखि पारुछे only 0.4 to 0.7. बाकी जो wavelength एनर्जी दिन राति 24 घंटा चली from the sun to the earth surface. तेणु जेहेतु this energy is reflected, तेणु sunlight is being visible to us. ये जाके reflected energy नो. ये जाके जो भी पड़े reflect हुए, emit है. Absorb करे पुणी energy radiation करे. That is what is emittance. Emit करे. Then I have the different process of transfer of energy, like conduction, convection, radiation, emission. These are different processes. That is the emission process. Energy transfer. As energy, would object heat करे, heat हेगला पारे, energy जो transfer हुए. जब हमें देखी तो burner लगे देले burner टा heat हेगला पारे, हमें पाखरे ठिया इसे गरम लागुची. तो हमें टिके पछुए बुझी जीवा कहीं के ना गरम टाइम पाको असला. से जो आसीबाटा गरम टा आसी क्यों? It is because of a kind of emission. गोटे ऑब्जेक्ट हीट हेगला परे से हीट बढ़िला परे से ऑब्जेक्ट तार एनर्जी रेडिएट माने एमिशन करे. तो से एमिशन एनर्जी इज बीइंग विजिबल टू अस. जोटा को हमें फील करू से फील टाको बेले बेले हमें साइंस रे रिकॉर्डिंग मदर करबा आरंभ करछु बाय डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल स्क्रीन्स आ विभिन्न प्रकार डिवाइसेस सीडीज एसो टाइप रो करी डिजिटल मोड रे ताको रिकॉर्ड करबा पे आरंभ जन डिजिटल फोटोग्राफी मदर लाइन सेल्फी भी करूछु. And the digital photography is a manifestation of this energy को record करा है. अच्छा, तापर जो wavelength रे आसे energy से जाके मतलब radio wave रे use होछि. But this is also energy which is coming beyond 1 millimeter. 1 millimeter ठारू अधिका जते wavelength अछि से जाके सब radio wave रे use होछि. Radar wave रे use होछि. So these are all the different forms of wavelength of energy is coming to the earth surface.
but these different wavelength energies, they behave differently with different objects, and they create different type of impacts on heating process and absorption of heat and conversion of materials in the atmosphere. Atmosphere most important काम वाला कौन ये water को तो खाली recycle करेगा और it is heating the water bodies, heating the surface, heating the water bodies, then evaporating the water surface, formation of moisture, vapor condensation of moisture, cooling of moisture, then again the rain or precipitation, then again heating, again cooling. So this is what is the process continuously goes on. So এই process ରେ energy କେତେ ଆସୁଛି earth surface को earth surface को କେତେ energy ଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ balance ଯେମିତି ଆମର budget ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ income expenditure ର balance ଦିଆ ହେଇଥାଏ ସେମିତି ଆମର balance ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖେଇଛି କାହାର energy କେତେ absorb करे ଆଉ radiate करे या different objects of fresh snow ଏତିକି percent energy ଛାଡି ଦିଏ ମାନେ fresh snow ଉପରେ ଯୋଉ light ପଡିଲା ବା ଯୋଉ energy ଆସିକି ପଡିଲା incident energy from the sun in the form of sunlight ହଉ infrared ହଉ कि माइक्रोवेव हो जो एनर्जी फॉर्म में आसिक एनर्जी पड़िला ता ऊपर 75 ରୁ 95% of the energy is returned back to the atmosphere. Return back to the atmosphere मान जहाँ ग्राउंड रे पड़ता है से पूर्ण atmosphere में गला तो atmosphere को सेती एनर्जी में बसला ताको atmosphere हीट कला पड़ी तो the cloud रो 45 to 90% energy radiation है मतलब emission है. Cold snow and ice 30 to 40%. Dry sand 35 to 40 different objects or different properties ରହିଛି କି କୋଉ ଅନୁସାରେ energy ଛାଡନ୍ତି to the atmosphere. ଆଉ angle of inclination ଉପରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ depend କରେ କାହିଁକି ନା ଆମର direct sunlight ଆଉ inclined sunlight ଉପରେ ଯେମିତି difference ରହେ ତା ଉପରେ ବି objects used to have different amount of energy emissions. There are different forms of energy ଅଛି ଯୋଉଟା କି transfer ହଉଛି scattering ଗୋଟେ form, absorption ଗୋଟେ form, transmission ଗୋଟେ form, conduction ଗୋଟେ form, convection ଗୋଟେ form, radiation ଗୋଟେ form. These are the different forms of energy transfer. କିଏ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମର କେମିତି ଆସୁଛି ପଢିଲେ ଜାଣିଯିବ ଏଟା ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରାଇନି ମାନେ ବ୍ଲୁ ସେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ. Factors affecting insulation. The insulation, whatever coming over to the earth surface, is also being affected by ଯେତିକି ଆସୁଛି ତାର effect ଯେତିକି ପଡିବା କଥା ତାଠୁ କମ ପଡୁଛି କି ବେଶୀ ପଡୁଛି by certain factors. ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା angle of inclination. ଯେମିତି ଆମର angle of inclination ରେ କହୁଛେ ଆମେ equator ରେ direct sunlight ଆସୁଛି ତେଣୁ the intensity of light and energy is more. Whereas the intensity of light reaching to the pole is less because it is a inclined energy coming to the polar areas. ସେମିତି ଆମର angle of incidence is one factor. Duration of sunshine କେତେ ସମୟ duration ରହୁଛି କାରଣ ମଝିରେ cloud ଯଦି cover ହେଇକି ରହିଗଲା ତାହେଲେ energy କିଛି ଆସିପାରିଲାନି obstruction ହେଇଗଲା. So that way the duration of sunshine is another factor. ତାପରେ distance from the sun ର position with respect to earth and the distance ବେଳେ fluctuate କରୁଛି ତା ଉପରେ କିଛି depend କରୁଛି. Transparency of the atmosphere ରେ କେତେ ସମୟରେ dust ଥାଏ କେତେ ସମୟରେ dust free ଥାଏ ତା ଉପରେ depend କରେ କେତେ energy earth surface କୁ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ controls. କାହିଁକି ନା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଆମର ଡେର ଲେନ୍ଥ କେତେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଏରିଆରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ରାତି 17 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 13 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ଦିନ 31 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ବେଳକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଦିନ 41 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 15 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ତାପରେ ଦେଖ 63 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ବେଳକୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ହେଇଯାଉଛି 20 ଆୱାର୍ସ ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା ରାତି ମାତ୍ର 20 ଘଣ୍ଟା ଦିନ पोल पाक आसला बेलू 6 मास जो समर सीजन अच्छे ये अनुसार एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो वेरिंग अक्रॉस लैटिट्यूड सो लैटिट्यूड आल्सो कंट्रोल्स दिस तो एम भाव में फ्लक्चुएशंस होती डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन वेरी करूछ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन वेरी द करूछ ताको हम मेजर करूछ इन टर्म्स ऑफ हीट बैलेंस में कोटी केते हीट आसला तो तार बैलेंस केमती हैला then तार ଗୋଟେ टोटल फिगर एटी देइची जति हमें टोटल सोलर इनकमिंग रेडिएशन हम जहां सन रो आसी ताको 100% धरिबा टोटल सोलर रेडिएशन 100% 100% रू 48% आसुची टू द अर्थ सरफेस क्लाउड देकी तो क्लाउड देकी आसला बेल को क्लाउड थ्रू क्लाउड कोन करची ताको 25% रिफ्लेक्ट कर दोची अगेन टू स्पेस तेनु बाकी 23% ग्राउंड को आसुची
ସେମିତି ତାପରେ ଆମର 12% ଆସୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି to the surface. Scattered form रे 12% ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ 12% ଆସିଲା ବେଳକୁ atmosphere scattering ହେଇକି 7% back କରି ଯାଉଛି। ତାପରେ then it comes direct radiation ଆମର 19% ଆସୁଛି to the surface. Absorbed by atmosphere and cloud 19%. ତେଣୁ ଏଇ 19%, ଏଇ 19%, ତାପରେ ଏଇ 12 ରୁ ମାତ୍ର 5%, ଏଇ 48 ରୁ ମାତ୍ର 23%। ଏଇତକ ମିଶିକି ଆମର ହଉଛି ପାଖାପାଖି ଇଏ ହେଲା 25, 7, 32, 68% ନାଇଁ 32 ଏପଟେ 2 34 34% ପଳଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସ୍ପେସ୍, ବାକି 66% ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି onto the surface। ଏ ଚାରିଟା ମିଶିଲେ ଯାହା 38, 38, 5, 43, 66, 60%। total energy 100% ରୁ 66% is coming to earth surface, बाकी 34% is going back to the space। ଏଇ 36% ର ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି। आउटगोइंग केते लॉन्ग वेवलेंथ रे केते जाउची, कारण जहां आसुची शॉर्ट वेवलेंथ रे आसुची मैक्सिमम, लॉन्ग वेवलेंथ रे कम आसुची। ग्राउंड रे आसला परे तो ग्राउंड रे तो हीटिंग करी फेरुची, सेतबेले मैक्सिमम एनर्जी गोज इन दी लॉन्ग वेवलेंथ। then see long wavelength radiation we see that is also adding to the atmosphere। so atmosphere etic energy paiki there is a lot of disturbing activities goes on in terms of heating and cooling of the atmosphere, atmospheric gases, atmospheric cloud, and atmospheric other particles hygroscopic nuclei so also jagra বিভিন্ন প্রকার dynamic interactions হচ্ছে। this is what is the average heat balance of the earth for our general understanding। এটা ବି long wave radiation earth ରୁ କେତେ ଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ statistics ଦେଇଛି ଆସିଲା ପରେ। so that is all the theoretical part of the understanding of the heat balance। ତାପରେ ଆସିଲା temperature। जहाँ आसला जो हीटिंग एक्टिविटीज जो भाव में है अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम पोल टू इक्वेटर एंड अगेन इक्वेटर टू द साउथ पोल, ता भीतर टेम्परेचर इज बीइंग रिकॉर्डेड एज अ मेजर ऑफ हीट अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो आम विभिन्न जगह टेम्परेचर को मेजर करुचे, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करुचे डिपेंडिंग ऑन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय दिस प्रोसेसेस, सोलर रेडिएशन एंड ऑल अदर एक्टिविटीज जहां हम देखले से प्रोसेस रे। तो सरफेस एयर टेम्परेचर आम जो बर्तमान यूज करुचे फॉर वेदर प्रेडिक्शन, वी ट्राई टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। किंतु जो माने वेदर प्रेडिक्शन करुचंती दे डू नॉट रिमेन ओनली ऑन द सरफेस टेम्परेचर, दे आल्सो मेजर द अपर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड। माने हमर टेम्परेचर जो एठी एति अछि 1 किलोमीटर ऊपर केते टेम्परेचर थिबो, 2 किलोमीटर ऊपर केते अछि, 3 किलोमीटर ऊपर केते अछि, 4 किलोमीटर ऊपर केते अछि, से जगह से माने रेकॉर्ड कलेक्शन करती। आगुर गोटे कलेक्शन तो होतला कोठी जो बेलून छाडुतले वेदर बेलून रो सेंसस कल जाय छडा होतला, से उडी उडी जीवो पर्टिकुलर हाइट पर्यंत जते हाइट पर जाउथो सेंसर रो रिकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेशन लिखियो से रिकॉर्ड करथो जेति हाइट पे टेम्परेचर सब एलिमेंट्स कोन कोन वैल्यू केते अछि जाक नै कि से माने वेदर प्रेडिक्शन करथले। किंतु वर्तमान समय ताकू सब्स्टिट्यूट कराय गेलानी डॉपलर रडार लागिलानी, जो रडार थ्रू रे वर्तमान समय दे आर कलेक्टिंग दिस टेम्परेचर, प्रेशर, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन, क्लाउड कवर ए सब जिन जगह से माने रडार थ्रू रे कलेक्शन करूछ। से जगह डायरेक्टली आसुची कंप्यूटर को फीड होची, कंप्यूटर रे गोटे माने प्रोग्रामिंग रखाई छै, प्रोग्रामिंग अनुसार से फीड गेला पर दे आर से जिन जगह गोटे मैप ऊपर प्लॉट हे जाउची, मैप ऊपर प्लॉट होला पर कोठी हाई टेम्परेचर कोठी लो टेम्परेचर कोठी हाई रेन कोठी लो रेन कोठी हाई प्रेशर कोठी लो प्रेशर ए सब जिन जगह मैप ऊपर देखा जाउची। ताकू बेस करके वेदर प्रेडिक्शन हमर आसे जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इज डूइंग दिस एक्टिविटी। तेणु ये देइछि हमर को इंस्ट्रूमेंट एटा हला इंस्ट्रूमेंट जोटा कि हमर मेजर करा जाय टेम्परेचर। हमें नॉर्मली जानि छे थर्मोमीटर थ्रू टेम्परेचर मेजर करा जाय, किंतु
गोटे टेम्परेचर मेजर करने डिफिकल्टी कौन है ना तुम गोटे थर्मोमीटर धरी गले जो धरी थर्मोमीटर से समय टेम्परेचर मेजर कर गोटे डे टेम्परेचर के मेजर कर गोटे डे टेम्परेचर मैक्सिमम केते तो जानी ना 24 आवर्स जड़े लोक ठिया गोटे थर्मोमीटर धरिकी ठिया हो जो हाईएस्ट टेम्परेचर हम से कह हाईएस्ट टेम्परेचर है सेमती हो पारे बोली तेणु कौन कराई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस कराई कहते यहाँ 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर এইটা ওয়েদার অবজারভেশন রে টেম্পারেচার ପାଇଁ यूज करे বা এটা কহନ୍ତି বেলে বেলে मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर भी कहा जाए बा 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर या काम हला कि जोटे फिक्स कर दवा ये दीटा टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करिवो गोटे टेम्परेचर रिकॉर्डिंग करिवो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे एंड आ गोटा के टेम्परेचर रिकॉर्ड हो लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे तेणु यहीटा को जो रेकर्ड होगी रहीगला गोटे पर्टिकुलर टाइम रे जी ऑब्जर्वेटर जी ऑब्जर्वेशन निए से तार सकाळ जो हो कि संज बेले हो दीटा टाइम रे से विजिट करते से जगह को जगह एटा फिक्स होता है 5टा बेला सकाळ 5टा संध्या 5टा सकाळ 5टा रे से रेकर्ड होता है डे रो सिचुएशन रो मिनिमम टा और संध्या 5टा सिचुएशन रेकर्ड होता है हाईएस्ट so this is what is we are trying to record and get the temperature situation तेणु एमती भाव में डिफरेंट प्लेस रे टेम्परेचर रेकॉर्ड करा जाए जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन एस्टाब्लिश होईची लागू टेम्परेचर रेकॉर्डिंग डिवाइस किंतु वर्तमान आगुरी डिवाइस आसी गलानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन आसी गलानी जो जगह कि वी नॉर्मली लुक एट द डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम रे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन रिकॉर्ड द टेम्परेचर डायरेक्ट तो सेमती भी किछिटा आसिलानी सो दीज आर द वेरियस वेज ऑफ रिकॉर्डिंग टेम्परेचर भाବରେ टेम्परेचर रिकॉर्ड ହେଇକି तापर ए जगह कोन करा जाए तो मैप रे ଗୋଟେ प्लॉट करा जाए जो मैप रे प्लॉट करा जाए ताको विभिन्न जगह को ताको प्लॉट कर सल्ला पारे दे आर जॉइंड बाय लाइंस कॉल्ड ताको कहते आइसोथर्म्स लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म माने ଗୋଟେ कंट्री बा ଗୋଟେ एरिया रो तो पैटर्न देखिया को पड़े माने जुलाई सिचुएशन कौन थिला जनवरी सिचुएशन कौन थिला फेब्रुआरी सिचुएशन कौन थिला मार्च सिचुएशन कौन होती या सब ग्रेजुअली स्टडी कला पर वेदर प्रेडिक्शन कला पर से दरकार करबे तो एमटी भाबरे ग्लोब ऊपर एटा ग्लोब का टिल्टेड फिगर एटा साउथ अमेरिका ये अफ्रीका तो आ भीतर देखो जो लाइन ड्रा कराई थी दैट इज आइसोथर्म्स लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर कोठी केते टेम्परेचर अछि कोठी कमी छी इछु जो टेम्परेचर कमी छी अब जगह टेम्परेचर इस जगह टेम्परेचर बढ़ी छी डिपेंड करूँ कौन पाई से सब जिन अच्छी पीपल हु आर सपोज टू एनालाइज दिस ये सब जिन एनालाइज करेंगे ट्राई टू प्रेडिक्ट दी वेदर प्रेडिक्शन करते तो ये जगह इन भाव में यूज हुए दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर भी आबर ऑब्जर्व करा जाए ता वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर रे केतरा जिन आसे एठी आसे क्वेश्चन पचारले लैप्स रेट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन काहे ऑब्जर्व करा जाए काहे कि ना हमरो ग्राउंड रे जो कंडीशंस अछि that is not actually determining the weather of a particular place. Upper atmosphere जो conditions थाए सी जगह ही बहुत समय डिटरमिन करे वेदर कौन हो माने को अपर एटमॉस्फेयर रे आज भुवनेश्वर पाखे जदी विंड देखौची टुवर्ड्स नॉर्थ ता माने काली की से विंड का नॉर्थ साइड जाके पहुंच दिबो तन वेदर सेठी कौन होबो से जिनसे से प्रेडिक्शन करे एमती भाବରେ तन प्रेडिक्शन हुए तेणु इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन अपर एटमॉस्फेयर नॉट ऑन द ग्राउंड ग्राउंड में जहाँ हुए से जगह अफेक्ट करेनि वेदर लेकिन जो जगह अपर एटमॉस्फेयर हुए प्रेशर कौन अच्छी कोठी हाई प्रेशर अच्छी कोठी लो प्रेशर अच्छी क्वाड विंड माने प्रेशर ग्रेडियंट अच्छी विंड क्वाड को गले जदी क्लाउड केते अच्छी क्लाउड से अनुसार केते छी एंड देन से अनुसार कंडेंसेशन प्रोसेस रे कौन से जगह रे अच्छी से जगह रे सिचुएशन फेवरेबल अच्छी कि कंडेंसेशन पाए ताले कंडेंसेशन है कि वेदर थंडरस्टॉर्म हो पारे कि साइक्लोन हो पारे कि रेन हो पारे सो दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर बीइंग एक्सप्लेन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ जानिया पे हेले हमको एडियाबेटिक लैप्स रेट कथा ठीक बुझिया को पड़ी लैप्स रेट दी प्रकार अछि गोटेला एडियाबेटिक लैप्स रेट आ गोटेला नॉन एडियाबेटिक लैप्स का एब्रेक्शन लैप्स रेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है बेसिकली रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट जे कौन सी जगह रे अर्थ सरफेस रे जदी गोटे
low height to adhika height to altitude ku jiba. If you move from a lower level to a upper level in height, temperature will reduce. That reduction of temperature takes place at the rate of 10 degrees Celsius for 1 kilometer under normal conditions. In a normal condition is in the way. Normal condition କହିବା ମାନେ it is an average situation. କିନ୍ତୁ exceptional situation ଅଛି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୀତ ରାତିରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, that is an abnormal situation. ଗୋଟେ extreme ଖରା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଯଦି ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ କଣ ହବ, that is extreme situation. ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ average କଥା କୁହାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ specific situation ଆସୁଛି weather prediction ବେଳେ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଏଡିଆବେଟିକ୍ ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ କଣ ରହିବ, ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ କଣ ରହିବ, which may not be normal. तो ये पैरामीटर जाके यूज करते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट based on rate at which temperature of a parcel of air changes with the rising or descending of the atmosphere based on its surrounding. ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ଡ୍ରାଇ ଏଡିଆବେଟିକ୍ ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ ପୁଣି ମଏଷ୍ଟ ଏଡିଆବେଟିକ୍ ଲାପ୍ସ ରେଟ୍. ଡ୍ରାଇ ଏଡିଆବେଟିକ୍ ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନରେ এই ଜିନିଷଟା ମେଜର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବହୁତ ଲୋ ଥାଏ. ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବହୁତ ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିକ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ହୁଏ. ତେଣୁ ସେଠି ଅଧିକା ଟିକେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି. ଡ୍ରାଇ ଏଡିଆବେଟିକ୍ ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ will be 9.8 degrees Celsius for 1000 meter. जोटा 10 डिग्री मु कहूली 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर बा 1 किलोमीटर 9.8 है ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट. किंतु वेट एडियाबेटिक लाप्स रेट ताठू टिके कम कारण ए जगह रे 5 रु 9 डिग्री भीतर रहउची एटा 9.8 पर्यंत जाउची एटा टिके कम दाट. ए सिचुएशन देखो देखियो पड़े जमाने प्रेडिक्शन करंती. सो दिस इज व्हाट इज डिफरेंट. आउ गोटे जिंस होला एडवेक्शन लाप्स रेट. एडवेक्शन लाप्स रेट माने यदि এটা হলো নরমাল ল্যাপস রেট. The standard rate is 6.5 degrees Celsius for 1000 meter. এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ল্যাপস. 10 হলো ଆମର ପାଖାପାଖି 10 ଆମେ ଧରିବା ये ହେଲା ମଏଷ୍ଟ ଏଡିଆବେଟିକ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇ ଏଡିଆବେଟିକ୍ ଲ୍ୟାପସ୍ ରେଟ୍. ମଏଷ୍ଟ ହେଲା 5 ରୁ 9 डिग्री, ये ହେଲା 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर. ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଆଡଭେକ୍ସନ vertical distribution of temperature ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଥିଲେ atmosphere ରେ ଜାଣିଛି ଆମେ already. ଆଉ ଗୋଟେ inversion of temperature ଅଛି. inversion of temperature is another important situation ଯୋଉଟା କି normally ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଉପରକୁ ଗଲେ ହାୟର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କୁ ଗଲେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୀତ ରାତିରେ ଉପରଟା ଗରମ ଥାଏ ତଳେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ. ମାଉଣ୍ଟେନସ୍ ଏରିଆରେ ଭ୍ୟାଲି ମାନଙ୍କରେ ଫଗ୍ ହେଇଥିବ, ଭ୍ୟାଲି ଉପରେ ମାଉଣ୍ଟେନ ସ୍ଲୋପ ରେ ଫଗ୍ ନଥିବ, କୋଲ୍ଡ ନଥିବ, ଟିକେ ୱାର୍ମ ଥିବ. এই ଜିନିଷ କାହିଁକି ଏଟାକୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ବ୍ରିଜ ଭ୍ୟାଲି ବ୍ରିଜ ର ଫେନୋମେନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଇନଭର୍ସନ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର କୁହାଯାଏ. ଟେମ୍ପରେଚର ଇନଭର୍ସ କାହିଁକି ହୁଏ? ଟେମ୍ପରେଚର ତ ଡିକ୍ରିଜ କରିବା କଥା ମାନେ with the rarefication of the gas ବା air, କିନ୍ତୁ ତାର ଜଷ୍ଟ ରିଭର୍ସ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଟା ତଳ ଆଡକୁ ବଢି ମାନେ କମିବ, ଉପରକୁ ବଢିବ. এই সিচুয়েশন ହୁଏ. ଦିସ୍ ଇଜ abnormal situation. এই abnormal situation ହୁଏ ଶୀତ ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ. କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟେନ ସରଫେସ ଯାକ କୁଲିଂ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, କୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ the cold air becoming heavier, they descend to the valleys. ଆଉ ଭ୍ୟାଲି ଉପରେ କ୍ଲାଉଡ ହେଇକି ଫଗ୍ ହେଇକି ଜମି ଯାଏ. ତେଣୁ ଫଗ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ. ପରେ ମାଉଣ୍ଟେନ ସ୍ଲୋପ ଯାକ ଫ୍ରି ଥାଏ. ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ପୁଡୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ସେ ପୁଡୁ ଚାଷର ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଭିଲେଜରେ ବା ଭ୍ୟାଲିରେ ନ ରହିକି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଦର ଅଛି ପାହାଡ ଉପରେ ସେଇଠି ରହନ୍ତି to avoid this intense cold. No sir. Inversion of temperature is a phenomena which is people make use of in the food cultivation areas on the mountain slopes. କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା କମ ଥିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ଥିବ ଭିଲେଜରେ ଭ୍ୟାଲିରେ. This phenomena is called inversion of temperature. ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଲା କ୍ଲିୟର ସ୍କାଏ ଥିବ, ଲାଇଟ୍ ୱିଣ୍ଡ ଥିବ, ଲଙ୍ଗ ନାଇଟ୍ ଥିବ, ହାଇ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ଥିବ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଫିଚର୍ସ ଥିବ କୁଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାରେ. ଏମିତି କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସିଜନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଛି ଥିବ. ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଯଦି କିଛି ରହିଛି ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ଅଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର.
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଇନଭର୍ସ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ which is abnormal to the normal situation of decreasing temperature. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର advection fog ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଏଠି ଦେଇନି ସେ ଜିନିଷଟା, ମତେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାଇବ, ମାନେ horizontal movement of air ରେ ବେଳେ ବେଳେ temperature change ବି ହୁଏ, ଯେମିତି vertical movement of air ରେ temperature change ହେଲା, vertical movement of air ରେ କଣ ହେଲା, ground ରେ cold ହେଲା, ଉପରେ warm ହେଲା, similar situation in advection fog ବା advection lapse ରେ, ଯଦି horizontal movement of cold air ଚାଲିଛି ବା warm air ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, there will be a different situation of cooling. ଯୋଉ କୁଲିଂ ର ଇଫେକ୍ଟ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଫଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ବହୁତ ସମୟ, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର, ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ୱାଟର ଆଉ ୱାର୍ମ ଏୟାର କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଏଠି କଣ ହବ ନା ୱାର୍ମ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରେ କିଛିଟା ମଏଶ୍ଚର ଥିବ, କୋଲ୍ଡ ର ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବ ସେ ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିଯିବ, କଣ୍ଡେନ୍ସ କଲେ ଫଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହବ, ଫଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆରେ ଫଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲେ ଭିଜିବିଲିଟି ଜିରୋ ହେଇଯିବ. That was the most important condition which has devastated the Titanic. Titanic ship ର ଯୋଉ collapse ହେଇଥିଲା ବା sink କରିଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଗ୍ ସିଚୁଏସନ ଆମର, ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଟା ବହୁତ ହୁଏ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସନ ରେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ତାପରେ ପଟେ ହଡସନ ବେ ରୁ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ତକ ତଳ ଆଡକୁ, କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ତକ, କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ତକ ତଳ ଆଡକୁ ଆସେ ଟୁୱାର୍ଡ ସାଉଥ, ଆମର ନର୍ଥ ରୁ ଯାଏ ଟୁୱାର୍ଡ ସାଉଥ, ମାନେ ସାଉଥ ରୁ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଯାଏ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ହେଲା ଗୋଟେ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଲି ୱିଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେ ୱାର୍ମ ୱାଟର ତକ ସେପଟକୁ ଯାଏ with the Gulf Stream current. ଏଇ ୱାର୍ମ ୱାଟର ତକ ଯେତେବେଳେ ସି କୋଲ୍ଡ ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସେ ଫଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ସେ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଫଗ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗ୍ଲାସିୟର୍ସ ବେଶୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିକି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆଇସବର୍ଗସ୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥାଏ, ତା ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଗ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ସେ ଜଣା ପଡେନି ବିଲକୁଲ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଭିଜିବଲ, ସେଇ ସମୟରେ ଟାଇଟାନିକ ହ୍ୟାଜ ବିନ୍ ଡିଭାଷ୍ଟେଟେଡ, that is what the history tells us. ଆମର ଯେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଫଗ୍ ଯୋଗୁଁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିବେ ଫାଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅବାଉଟ୍ series of accidents, hitting of vehicles one after the other. This situation, these are all applied climatology part of the study. The horizontal distribution of temperature, the advection, fog formation, advection, lapse rate, as comes to use. ପଢିଲା ପରେ ଜାଣିବ ଏ ଜାଗା, these are some of the things which are likely to take you to little bit of interest in ground situation. ସବୁ ସିଚୁଏସନ ଯାକ ତମେ ଯଦି ରିଲେଟ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ, ତାହେଲେ things will be easy for you to remember and you can understand the phenomenon. ନହେଲେ ଫେନୋମେନା ଯାକ ବୁଝି ହବନି, ସେ ଯାକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ, ଘୋଷିବାକୁ ପଡିଲେ କିଛି ମନେ ରହିବନି, ସବୁ ଯାକ ଭୁଲଭାଲ ହବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିବ. The more important is you have to read and you have to get an example to explain that particular scientific phenomenon and try to understand the logic behind that. Then that becomes your actual knowledge. Knowledge that will not be converted. The literature will not empower you with a knowledge or understanding. ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ, କାରଣ ଟେମ୍ପରେଚର ହିଟିଂ ଯୋଉ ହେଲା ଆମର ନର୍ମାଲ ହିଟିଂ ରେ କଣ ହେଲା ନା ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଏରିଆରେ ସବୁଠୁ ହାଇ ହିଟ୍ ରହିଲା, ବିକଜ ସନ୍ ଇଜ ଫର 6 months available on the equator between tropic of cancer to tropic of capricorn, ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ଦିଥର ଆସନ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଇକ୍ୱିନକ୍ସ ଡେଜ୍, ଆଉ ତାପରେ tropic of cancer କୁ ଆସନ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ସମର ସଲଷ୍ଟିସ୍, ଆଉ ତାପରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ୱିଣ୍ଟର ସଲଷ୍ଟିସ୍ ଯାଆନ୍ତି tropic of capricorn ପାଖକୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ଠାରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭିତରେ along the equator ଏଇ ଏରିଆ ତାଙ୍କର maximum sunlight ପଡେ, maximum sunlight ପଡିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ହିଟିଂ, that is a torrid zone ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ହିଟ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ହିଟ୍ ଜୋନ୍ ଆଉ ପୋଲ ଏରିଆରେ ସବୁଠୁ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ ସୋଲାର ରେଡିଏସନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଫ୍ରିଜିଡ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ କୋଲ୍ଡ ଜୋନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଏରିଆରେ ହିଟ୍ ଜୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଆଉ ପୋଲ ଏରିଆରେ କୋଲ୍ଡ ଜୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ହାଇ ପ୍ରେସର, ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ଆମର ଆର୍ଥର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହାଇ ପ୍ରେସର, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲୋ ପ୍ରେସର ଜୋନ୍। ଆ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, another thing that happens, ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ଯୋଉ ହିଟିଂ ହୁଏ, ଇକ୍ୱେଟର ଆଉ ଟ୍ରପିକ
बेल्ट ट्रॉपिकल बेल्ट भीतर एयर तक कौन करे राइज करे एयर तक सरफेस रो राइज करिवो इमेजिन दैट ग्लोब इज ए बॉल गोटे बॉल हिसाब रे गोटे ग्लोब को इमेजिन करो बॉल रो गोटे मझी पॉइंट आ इक्वेटर हम धरिवा से इक्वेटर पाखे जो एयर तक हीट हो से एयर तक पड़ जीवो सरफेस उठी बारी कि एमती टुवर्ड्स पोल आसीबो बा टुवर्ड्स साउथ पोल आसीबो it will have a tendency to move and earth is a body which is moving ये एटमॉस्फेयर बाहर को तक जीवा को चांस दबनी because earth रो gravitational pull तक धरि के रखी and ultimately this air which is rising from the equator they will move either towards north or towards south यार को नॉर्थ आड़ को गले से जीवे को आड़ टुवर्ड्स पोल आड़ को जीवे साउथ आड़ को आसीबे they will come towards south pole it आसला बेले अपर एटमॉस्फेयर जे आसीबे they will be cooled in the upper atmosphere cooling हे गला पारे they will become heavier ତେଣୁ ମିଡ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଡ଼କୁ ପାଖାପାଖି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଡ଼କୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି କୁଲିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସ ଆଉ ରହେନି ଟୁ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦି ପୋଲ୍ ସେ ଡିସେଣ୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡସ୍ ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଭର୍ଟିକାଲି ତଳକୁ ପୁଣି ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୁଣି ସେ ଏୟାର ତକ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ତକ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ଗରମ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିକମ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାପରେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଏୟାର and increasing temperature gradually picks up. There are normal heating ଯେତିକି ଅଛି subtropical zone ରେ plus this additional heat ଏ ଦିଟା ଏକ ମିଶିଲା ପରେ ସେଇ zone ଟା ସବୁଠୁ highest heat zone ହେଇଯାଏ then the equator. equator ଯେତିକି heating ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକା heating ଏଇ zone ରେ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମର highest temperatures are recorded in the mid latitude areas of the globe. either in the northern hemisphere or in the southern hemisphere in the mid latitudes ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ record. ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି normally the situation is when the pressure distribution ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ that will be leading towards understanding ଏଠି ଦେଇଛି କେମିତି ପ୍ରେସର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ପ୍ରେସର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଦେଇଛି ବେସିକ୍ ଫେନୋମେନା ତାପରେ ଯୋଉ ଆର୍ଥର ରୋଟେସନ ଫୋର୍ସ କେମିତି କାମ କରେ ଟୁ ମୁଭ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡ କୁ କୁଆଡେ ମୁଭ୍ କରିବ I think we will keep it to the next class. Next class को रखिए अगर ଟିକେ difficult ଲାଗିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ you need a understanding. Okay. ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖିବା କିଛି ପଚାରିବା ଯଦି ଅଛି ପଚାର ସାର୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଟା କେବେ ହବ? हेलो नमस्ते ये तो ऑनलाइन क्लास चलଛି आप जो 5 मिनट छाड़ियो तो हाँ कौन कुह ସାର୍ ଆମେ ଜାନୁଆରୀରେ ମାନେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲୁ ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କେବେ ଅଛି? फर्स्ट सेमेस्टर जो कौन क्लियर हो रही वॉइस अभी जोरी को ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଟା କେବେ ହବ? फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा केबे हो ଆଜ୍ଞା अरे सेटा तो हमें कहि परिबेनी तुमको ऑफिस कथा जाको ऑफिस को बुझियो पड़ियो से हम कोन जानिबे कि हमें तो सेटिका स्टाफ नो ना तांकर हमें तो सब बाहर यूनिवर्सिटी स्टाफ हमें ଆଜ୍ଞା तांको ସାର୍ ऑफिस सहित माने ई सब सिस्टम रे हमें इन्वॉल्व हो ना हम खाली पाठ पढ़ा सहित इन्वॉल्व तेरे से माने को ଆଜ୍ଞା पचारियो ସାର୍ पड़ियो डायरेक्ट तांको भी पचारियो पड़ियो मेल छाड़िबो न मेसेज करिवो ताले सेवन देबे ଆଜ୍ଞା ସାର୍ मते लागुची एटा मते एई मिटा सरी गला पर दिटा परीक्षा करिवे एटा एई मासरे सारि देबे मे मासरे सरिले तमर दिटा का सरी गला सेमेस्टर मतलब ए वर्ष परीक्षा तापर करेबे ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା କିନ୍ତୁ ତମେ ପଚାର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ଆଜ୍ଞା ସାର୍
अच्छा तमर ये जो काउंसलिंग क्लास रे तमर किसी डिफिकल्टी होची पढ़ेबारे किसी माने हम बहुत जल्दी जाउचे कि नहीं बुझिया अंडरस्टैंडिंग रे बेसी डिफिकल्ट होची ना इजी लागुनी कोन तमर फीडबैक कोन ना ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ନାଇଁ ଯିବା ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଯୋଉ କୋର୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେଟା ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆ ହେଇଛି ତାର ତ କ୍ଲାସ ହେଇନି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ ଦିଆ ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖିବା ପଢିବା ପାଇଁ ହୁଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଟା ଆମେ ଯାହା ଅନଲାଇନରେ ପଢୁଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟଡି ଫାଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ସେମିଷ୍ଟର ରୁ ତ ତମର ଯାହା ତ ପଢୁଛୁ ବହି ବି ନାହିଁ ଡେରି ଆଡମିସନ ନେଇଛ କ୍ଲାସ ସରି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ସେତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା କାଉନସିଲିଂ କ୍ଲାସ ସରି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ନିଜେ ଆଉ ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପଢିଲେ ବୁଝି ହବ ମେଟେରିଆଲ ଜାଗା ଟିକେ ଇଜି କରାଯାଇଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟରୀ ବହୁତ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଜି ହବ ଏତେ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବନି ଯେମିତି ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନଙ୍କର ବହି ଯେମିତି ପଢିବାକୁ ପଡେ ତମର ଜାଗା ଟିକେ ଇଜି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା it will not make you very difficult to understand ଏଇ କାଉନସିଲିଂ କ୍ଲାସରେ ତମେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହଉନ କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫୋଶ୍ଚିନ ପଚାରିଲେ ସିନା ଜାଣିବ ତମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି ପଚାରୁନ ଖାଲି ଶୁଣୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଭେରି पैथेटिक सिचुएशन ହେଇଯାଉଛି Sir, ଖାଲି sir, ଗୋଟେ good afternoon, sir. Good ହୁଁ afternoon, sir. ହଁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କୁହ Sir, can I we get any particular book for climatology so that we will read it and ହଁ ମୁଁ we will have. ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗତ କ୍ଲାସରେ ଗତ କ୍ଲାସ ଥିଲ Sir, କି ନା ନାଇଁ sir, ମୁଁ first class ଟା absent ଟିକେ ଥିଲି. Sir, କିଛି ଗୋଟେ ଯାହା ବହି ମିଶିଥିବ ହେଲେ ଆମେ sir ଆପଣ ଯାହା ପଢଉଛନ୍ତି so that ଆମେ ତାକୁ connect କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ପାରିବୁ। ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ନାଇଁ ପଢଉଛନ୍ତି ତମ ସେଟା ପାଖରେ ଇଏ କରୁ। ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି ନା ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟଡି ସାର୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମେଟେରିଆଲ ଇମେଲରେ ପଠାଇଛି ଷ୍ଟଡି ହଁ ପଠା ମେଟେରିଆଲ ହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ନା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ତମେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ଦେଖିକି କ୍ଲାସ ଆସ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଦେଖିକି ଆସିଛି କ୍ଲାସକୁ ତମକୁ ଯାହା ଦେଖଉଛି ସେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଦେଖଉଛି ନା କାହିଁକି ନା ତମେ ସେଇଟା ହଁ ପଢିବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖଉଛି ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କରୁନି କାହିଁକି ନା ତମେ ଆ ହଁ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବନି ହଁ ସାର୍ ଯଦି ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ହାୟର ସାର୍ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଷ୍ଟଡି ପଢେଇବି ମେଟେରିଆଲ କୁ ଆମେ ପଢିକିରି ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରୁ ଯାହା ଡାଉଟ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ସାର୍ ହଁ ପଚାରିବୁ। ଟିକେ କାହିଁକିନା 3-4ଟା କ୍ଲାସ ମିଳୁଛି ନା ତମକୁ ଆଉ ତାପରେ ତ ମୁଁ ନଥିବି ନା ତେଣୁ ଆଉ ପଚାରି ପାରିବନି କିଛି କି ସାର୍ ବୁଝିପାରିବନି ଆପଣ କଣ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଏଇ କ୍ଲାସ ରେ ଏଇ ଯୋଉ 3-4ଟା କ୍ଲାସ ରେ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେଇଦେବେ? ଚାରିଟା ସେସନ ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢଉଛି କି ଆଇ ଏମ୍ ଏ କାଉନସିଲର ଫର ୟୁର ଏଇ ପେପର ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କାଉନସିଲିଂ କ୍ଲାସ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ଓହୋ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କି ଏଇଟା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ନୁହଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କାଉନସିଲିଂ କ୍ଲାସ ଟୁ କଭର ଅପ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ଲାଇମାଟୋଲୋଜି ଇନ୍ 4 ସେସନ୍ସ ଆପଣ ସାର୍ ବ୍ରିଫ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ଆମେ ତା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସାର୍ ଯଦି ଏଇଥିରୁ କିଛି ସବୁ ସାର୍ ପଚାରିବ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସାର୍? କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଦେଇଛି ପୁରା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଭିତରେ ସେଇ ଯାକ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆଉ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହଉ ସାର୍ ଠିକ ଇଏ ଅଛି ରିଲେଟିଭଲି ନା ଇଜିୟର ସିଚୁଏସନ ତମେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛ ଇଜିୟର ସିଚୁଏସନ ଫର ୟୁ କାହିଁକି ନା ତମକୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ଦିଆହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ତା ଭିତରେ ତ ସେଇ ଯାକ ହିଁ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ ଯାକ ହିଁ ତମର ଆନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଖାଲି ଏତିକି ତମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିବା ଦରକାର ସବଜେକ୍ଟ ହଁ ଉପରେ ସାର୍ ଯାହା ପଢିଛ ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେଭଲପ କରିବ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେସନ ଆଡକୁ ଟିକେ ପଚାରିବ ଆଉ ଓକେ ଆଜ୍ଞା 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 ରଖିବା ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍